6 മാസങ്ങൾക്കും 8 ദിവസങ്ങൾക്കും ശേഷമായി കർത്താവ് നമ്മെ ഇവിടെ കൂട്ടിവരുത്തിയിരിക്കുന്നു. 6 മാதங்கள் 8 நாளுக்கு பின்பாக கர்த்தர் நம்மை இந்த இடத்துக்கு கொண்டு வந்திருக்கிறார். Though hindrance stood like a mountain, God removed it and he has opened a new way. Father, let's all praise God. തടസ്സങ്ങൾ പർവ്വത സമാനമായിരുന്നാൽ പോലും അതൊക്കെയും കർത്താവ് മാറ്റി അകറ്റിക്കളഞ്ഞ് നമ്മെ ദൈവസന്നിധിയിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നിരിക്കാൻ ചേർന്ന് സ്തോത്രം ചെയ്യാം. தடைகள் ஒரு மலையை போல் இருந்தாலும் கூட தேவன் அதையெல்லாம் மாற்றி அவருடைய சமூகத்துக்கு நம்மை கொண்டு வந்தாரே, அதற்காக கர்த்தரை ஸ்தோத்திரிப்போம். Praise the Lord, 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 praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord, 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 praise the Lord. Graciously God preserved all our dear ones. കൃപയോടുകൂടെ നമ്മുടെ എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ടവരെയും ദൈവം സൂക്ഷിച്ചു. கிருபையாலே தேவன் நம்முடைய எல்லா அருமையானவர்களையும் பாதுகாத்தார். Though enemy tried to touch us and to conquer us, he could not conquer. In such a way, God prevailed over our lives. Father, let's all praise him. നമ്മെ തൊടുവാനും നമ്മെ കൈയടക്കുവാനും ശത്രു ശ്രമിച്ചാൽ പോലും അതിന് ഒന്നും സമ്മതിക്കാതെ വണ്ണം കർത്താവ് നമ്മെ പരിപാലിച്ചതിനാൽ ചേർന്ന് സ്തോത്രം ചെയ്യാം. சத்ருவானவன் நம்மை தொடவும் நம்மை கீழ்ப்படுத்தவும் அவன் முயற்சித்தான். ஆனாலும் அதற்கு தேவன் இடம் கொடாமல் நம் பேரில் அவர் ஜெயித்தார். எதற்காக கர்த்தரை நாம் ஸ்தோத்திரிப்போம். Praise the Lord, 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 praise the Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Amen. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Especially from this COVID, God preserved all our dear ones throughout Middle East Center. വിശേഷാൽ ഈ കോവിഡിൽ നിന്ന് എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ടവരെയും ഈ മധ്യപൂർവ്വ ദേശത്തെ സെൻട്രൽ എല്ലാവരെയും ദൈവം സൂക്ഷിച്ചു. குறிப்பாக இந்த கோவிடில் இருந்து மத்திய கிழக்கு பகுதியில் இருக்கிற சென்ட்ரல் இருக்கிறதான எல்லா அருமையானவர்களையும் தேவன் பாதுகாத்தார். Enemy came like a flood, but our God raised up standard against him. Father, let's all praise him. ശത്രു തള്ളിപ്പായിക്കുന്ന വെള്ളം പോലെ കടന്നു വന്നു എങ്കിലുമോ നമ്മുടെ കർത്താവ് അതിന് വിരോധമായി ജയക്കൊടി ഉയർത്തി. അതിനാൽ ചേർന്ന് സ്തോത്രം ചെയ്യാം. சத்ரு வெள்ளம் போல் வந்த போதிலும் நம்முடைய தேவன் அவனுக்கு எதிராக ஜெயக்கொடி ஏற்றினாரே. கர்த்தரை நாம் ஸ்தோத்திரிப்போம். Praise the Lord, 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 praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord, 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 praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord, 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 praise the Lord. Amen. Praise the Lord, 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 praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Amen. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Amen. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Amen. He has kept an open door before us. Father, let's all praise him. നമുക്ക് മുൻപായി അവൻ തുറന്ന വാതിൽ വെച്ചിരിക്കാൻ ചേർന്ന് സ്തോത്രം ചെയ്യാം. நமக்கு முன்பாக திறந்த வாசலை அவர் வைத்திருக்கிறபடியால் கர்த்தரை நாம் ஸ்தோத்திரிப்போம். Praise the Lord, 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 praise the Lord. Amen. Praise the Lord, praise the Lord. Continuously to worship the Lord in the beauty of holiness and acceptable service to do. God must enable us all. Father, let's all praise him. തുടർച്ചയായി വിശുദ്ധ വസ്ത്രാലങ്കാരത്തോടു കൂടി അവനെ നമസ്കരിക്കുവാൻ തക്കവണ്ണം അവന് പ്രസാദകരമായ ഒരു ആരാധന കഴിപ്പാൻ നമ്മെ ഏവരെയും ദൈവം സഹായിക്കേണ്ടതിനായി ചേർന്ന് സ്തോത്രം ചെയ്യാം. தொடர்ந்தும் பரிசுத்த அலங்காரத்தோடு நம்முடைய தேவனை நாம் சேவித்து அவர் விரும்புகிறதான ஆராதனை செய்ய தேவன் உதவி செய்ய வேண்டும். அதற்காக அவரை நாம் ஸ்தோத்திரிப்போம். Praise the Lord, 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 praise the Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Praise the Lord, 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 praise the Lord. With all of our heart, with all of our soul, with all of our spirit, with all of our might to worship our God. God must give us abundance of grace. Father, let's praise him. പൂർണ്ണ ഹൃദയത്തോടെ പൂർണ്ണ ആത്മാവോടെ പൂർണ്ണ ശക്തിയോട് കൂടെ നമ്മുടെ ദൈവത്തെ ആരാധിപ്പാൻ എല്ലാവർക്കും ദൈവം കൃപ തരേണ്ടതിനായി ചേർന്ന് സ്തോത്രം ചെയ്യാം. முழு இருதயத்தோடும் முழு மனதோடும் முழு பலத்தோடும் தேவனை ஆராதிக்க எல்லாருக்கும் தேவன் உதவி செய்ய வேண்டும். அதற்காக கர்த்தரை ஸ்தோத்திரிப்போம். Praise the Lord, 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 praise the Lord. Amen. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Amen. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. His ways are in his sanctuary. അവന്റെ വഴികൾ അവന്റെ വിശുദ്ധ മന്ദിരത്തിലുണ്ട്. அவருடைய வழிகள் அவருடைய பரிசுத்த ஸ்தலத்தில் இருக்கிறது. His paths are in great ocean. അവന്റെ വഴികൾ സമുദ്രങ്ങളിലുണ്ട്. அவருடைய பாதைகள் பெரும் சமுத்திரத்தில் இருக்கிறது. It is in great waters. അത് വലിയ വെള്ളങ്ങളിലുണ്ട്. பெரிய தண்ணீரில் இருக்கிறது. Yes, our God leads us wonderfully. അതേ നമ്മുടെ കർത്താവ് അത്ഭുതകരമായി നമ്മെ നടത്തുന്നു. ஆம், நம்முடைய தேவன் அதிசயமாக நம்மை நடத்துகிறார். Even today, to bring us here and to show us his way, our God
opened the door before us, Father, let's praise him. ഇന്നും നമ്മെ ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്ന് തന്റെ വഴി കാണിച്ചു തരുവാൻ തക്കോണം വാതിലുകളെ ദൈവം നമുക്ക് വേണ്ടി തുറന്നതിനാൽ ചേർന്ന് സ്തോത്രം ചെയ്യാം. இன்றும் கூட நம்மை இங்கே கொண்டு வந்து தம்முடைய பாதையை வெளிப்படுத்தும்படியாக தேவன் திறந்த வாசலை வைத்தாரே, அதற்காக கர்த்தரை நாம் ஸ்தோத்திரிப்போம். Praise the Lord, 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 praise the Lord. Amen. Shida ba 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 tuda. Stotra, 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 stotra. God must sanctify everyone. എല്ലാവരെയും ദൈവം ശുദ്ധീകരിക്കണം. ஒவ்வொருத்தரையும் தேவன் சுத்திகரிக்க As a sanctified vessel for master's use, God must make us. Father, let's praise him. യജമാനന് പ്രയോജനമുള്ള ഒരു ശുദ്ധിയുള്ള പാത്രമാക്കി ദൈവം നമ്മെ ഏവരെയും തീർക്കേണ്ടതിനായി ചേർന്ന് സ്തോത്രം ചെയ്യാം. எஜமானுக்கு பயன்பாடுள்ளதான ஒரு சுத்திகரிக்கப்பட்ட பாத்திரமாக எல்லாரையும் தேவன் மாற்ற வேண்டும். அதற்காக அவரை ஸ்தோத்திரிப்போம். Praise the Lord, 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 praise the Lord. All must arise and shine. എല്ലാവരും എഴുന്നേറ്റ് പ്രകാശിക്കണം. எல்லாரும் எழுந்து பிரகாசிக்க Arise வேண்டும். and shine, thy light has come. എഴുന്നേറ്റ് പ്രകാശിക്ക, നിന്റെ വെളിച്ചം വന്നിരിക്കുന്നു. எழுந்து பிரகாசி, உன் ஒளி வந்தது. This evening is the evening to receive God's light to arise and shine. Father, let's praise him. ഈ വൈകുന്നേരം എന്നത് നാം എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കുവാൻ, എഴുന്നേറ്റ് പ്രകാശിക്കുവാൻ തക്കോണം കർത്താവിന്റെ വെളിച്ചം നമുക്കായി ഉദിച്ചിരിക്കയാൽ ചേർന്ന് സ്തോത്രം ചെയ്യാം. இந்த மாலை வேளையிலே நாம் எழுந்து பிரகாசிக்கும்படி கர்த்தருடைய வெளிச்சம் நம்மேல் உதித்தபடியால் கர்த்தரை நாம் ஸ்தோத்திரிப்போம். Praise the Lord, 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 praise the Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Amen. Praise you, praise you, praise you, praise you, praise you. Praise the Lord, 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 praise the Lord. Amen, amen. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. For a moment I have forsaken thee. അല്പനേരത്തേക്ക് ഞാൻ നിന്നെ കൈവിട്ടു. ஒரு ക്ഷണப்பொழுது நான் உன்னை கைவிட்டேன். And with the everlasting kindness I will gather thee. നിത്യകരുണയോടുകൂടി ഞാൻ നിന്നെ ചേർത്തുകൊള്ളും. நித்திய இரக்கங்களை நான் உன்னை சேர்த்துக் கொள்வேன். To gather us under his wings like a eagle, he has brought us here. ഒരു കഴുകനെ പോലെ തന്റെ ചിറകിൻ കീഴിൽ നമ്മെ ചേർക്കേണ്ടതിനായി ഇവിടെ നമ്മെ കൂട്ടിവരുത്തിയിരിക്കുന്നു. ஒரு கழுகை போல தம்முடைய சிறகில் நம்மை சேர்த்துக் கொள்ளும்படியாக நம் தேவன் இங்கே வந்திருக்கிறார். All must be gathered under his wings of kindness. Father, let's all praise God. എല്ലാവരും അവന്റെ ദയയുടെ ചിറകിൻ കീഴിൽ വന്ന് ചേരണം. ആയതിനാൽ ചേർന്ന് സ്തോത്രം ചെയ്യാം. കാരുണ്യമാകിയ சிறகின் கீழ் எல்லோரும் வந்து சேர வேண்டும். அதற்காக கர்த்தரை நாம் ஸ்தோத்திரிப்போம். Praise the Lord, 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 praise the Lord. Amen. Rest of the each section must be great blessing for us. Father, let's all praise him. ഇതിന് ശേഷമുള്ളതായ ഓരോ ഭാഗവും ഏറ്റവും വലിയ അനുഗ്രഹമായി തീരേണ്ടതിനായി ചേർന്ന് സ്തോത്രം ചെയ്യാം. பின்பு வருகிற ஒவ்வொரு பகுதியும் பெரிய ஆசீர்வாதமாக இருக்கும்படி கர்த்தரை நாம் ஸ்தோத்திரிப்போம். Praise the Lord, 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 praise the Lord. This type of worship, it must continue till the coming of the Lord. Father, let's all praise God. ഇപ്രകാരമുള്ള ആരാധന കർത്താവിന്റെ വരവോളം തുടരണമായതിനാൽ ചേർന്ന് സ്തോത്രം ചെയ്യാം. இப்படிப்பட்டதான ஆராதனை கர்த்தருடைய வருகை மட்டும் தொடர வேண்டும். அதற்காக கர்த்தரை நாம் ஸ்தோத்திரிப்போம். Praise the Lord, 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 praise the Lord. Commending our body, soul and spirit in the hands of God shall we all praise him. ദൈവകരങ്ങളിൽ നമ്മുടെ ദേഹം ദേഹിയാത്മാവിനെ സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ചേർന്ന് സ്തോത്രം ചെയ്യാം. ആത്മാ ശരീരങ്ങളെ കർത്തരുടെ കരങ്ങളിൽ ഒപ്പുകൊടുത്ത് കർത്തരെ നാം സ്തോത്രിപ്പോം. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Holy and righteous Father, we do praise you and thank thee for this blessed evening time. Lord, once again you have brought us into thy presence. We are no way worthy for least of these blessings. Father, we praise you and thank thee, Lord. Lord, you loved us with an everlasting love. Though enemy came like a flood, Lord, many times tried to conquer us, Lord, you did not yield in his hands. Father, we praise you and thank thee, Lord, in the land of the living, in the fellowship of the saints, even in thy presence to come and to worship thee in spirit and truth. Once again, you have opened doors before us. You have kept an open door before us all. Father, we praise you and thank thee, Lord. Lord, we are no way worthy to come and to bow down at thy footstool, O Master. Yet you are adding times and season in our life. Lord, continuously bless our worship, Lord. Lord, this worship, this freedom, what you have given, it must be increased. Amen. All must gather together and worship you continuously till the coming of the Lord. Enable us, Master. Lord, reveal thy mind, reveal thy heart, that we may do acceptable service in thy sight, Master. Lord, in beauty of holiness, in spirit and truth, in all reverence and godly fear to worship thee. Enable us, Master. You are the one who knows our beginning and the end, Master. Continuously be in our midst, Lord, in every sessions. Let your name be glorified. Let all glory, honor and praise, let it come into thy presence, Master. We are once again humbling ourselves. We are emptying ourselves. We are empty vessels.
filled with thy glory, filled with thy beauty, filled with thy holiness, filled with thy righteousness, filled with thy all heavenly fullness, O Master, that we may come to thy presence and to be seen in Zion and Jerusalem. Prepare us even through this meeting as well. Lord, we commit our body, soul and spirit. Let thy name be exalted. Prepare us, prepare the entire church for thy soon return. In Jesus' precious name we ask thee, Father. Amen. Hallelujah. My heart is filled with thanks and love towards God, because Lord had done great things among us, in the midst of us, to each one of us. നമുക്ക് നമ്മുടെ മധ്യേ നമ്മളുടെ ഓരോരുത്തരുടെയും ജീവിതത്തിൽ വൻ കാര്യങ്ങളെ, വലിയ പ്രവൃത്തിയെ ദൈവം ചെയ്തിരിക്കൊണ്ട് എന്റെ ഹൃദയം നന്ദിയാലും സന്തോഷത്താലും നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. நம் மத்தியிலே நம் ஒவ்வொருத்தருடைய காரியத்திலும் ஒவ்வொருத்தருடைய ஜீவித்திலும் தேவன் பெரிய காரியங்களை செய்தபடியால் என்னுடைய இருதயம் தேவனுக்கு நேராக மிகுந்த நன்றியுள்ள இருதயமாக இருக்கிறது. I prayed, Lord, nobody's face should be hidden. I should see all people of God again. ആരുടെയും മുഖം മറയ്ക്കപ്പെട്ടിരിക്കരുത്, എല്ലാവരെയും ഞാൻ വീണ്ടുമായി കാണണം എന്ന് അധികമായി ഞാൻ ദൈവത്തോട് പ്രാർത്ഥിച്ചു. ஆண்டவரே, ஒருவருடைய முகமும் மறைக்கப்படாமல் நான் எல்லோரையும் பார்க்க வேண்டும் என்று நான் தேவனிடத்தில் அதிகமாக ஜெபித்தேன். Oh, my eyes are running with tears, children of God. How much gratitude I should be towards God. About 200 people were affected by this COVID in this Middle East, our believers, but none, Satan or death had touched. ദൈവമക്കളെ, എന്റെ കണ്ണുകളിൽ നിന്ന് കണ്ണുനീർ ഒഴുകിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ 200ഓളം പേര് നമ്മുടെ മധ്യേ ഈ ശത്രു ഈ മിഡിൽ ഈസ്റ്റ് സെന്ററിൽ ഈ രോഗത്താൽ ബാധിതരായി. എങ്കിൽ തന്നെയും ശത്രു തൊടാതെ വണ്ണം അവരെല്ലാം മരണം തൊടാതെ വണ്ണം അവരെല്ലാം സൂക്ഷിക്കപ്പെട്ടു. என்னுடைய கண்கள் கண்ணீரால் நிறைகிறது. ஏனென்றால் தேவ பிள்ளைகளை, இந்த மத்திய கிழக்கு சென்டரிலே ஏறக்குறைய 200 தேவ பிள்ளைகள் இந்த கோவிட் வியாதினால் கஷ்டப்பட்டார்கள். ஆனாலும் ஒருவரையும் கூட மரணமோ சாத்தானோ தொடாதபடி தேவன் விடுவித்தார். Because of some restrictions, we were unable to have contact with you as you might have expected. That is true, but we have been with you by prayer. Angels had been with you because of our prayers. God has been with you, heaven with you. So we all were one in prayers and praisings, and with the help of God, though we are away from body. ചില നിയന്ത്രണങ്ങൾ മുഖാന്തരമായിട്ട് നിങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിച്ച രീതിയിൽ നിങ്ങളുമായിട്ട് ഇടപെടുവാൻ ഞങ്ങൾക്ക് കഴിഞ്ഞില്ല. എങ്കിൽ തന്നെയും പ്രാർത്ഥനകളുമായി, സ്തോത്രങ്ങളുമായി നിങ്ങളോടുകൂടെ എല്ലായ്പ്പോഴും ഞങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. ആ പ്രാർത്ഥന മൂലമായിട്ട് ദൈവദൂതന്മാർ നിങ്ങളോട് കൂടി ഉണ്ടായിരുന്നു. എല്ലായ്പ്പോഴും ദൈവവും നിങ്ങളോട് കൂടി ഉണ്ടായിരുന്നു. അതുമൂലമായിട്ട് എല്ലായ്പ്പോഴും സ്തോത്രവും പ്രാർത്ഥനയുമായി ചെലവഴിക്കാൻ ദൈവം ഞങ്ങളെ സഹായിക്കുകയും ചെയ്തു. சில விதமான தடைகள் நிமித்தமாக நீங்கள் எதிர்பார்க்கிற விதத்தில் எங்களால் உங்களிடத்தில் தொடர்பு வைக்க முடியவில்லை. ஆனாலும் கூட ஜெபத்திலும் ஸ்தோத்திரத்திலும் நாங்கள் அதிகமாக உங்களோடு கூட இருந்தோம். அந்த ஜெபத்தினால் தேவன் உங்களோடு கூட இருந்தார். தேவ தூதர்கள் உங்களோடு கூட இருந்தார்கள். அப்படியாக சரீரத்தில் இல்லாவிட்டாலும் ஜெபத்திலும் ஸ்தோத்திரத்திலும் நாம் எல்லோரும் இணைந்திருந்தோம். Many were affected by many ways because of this corona, but God preserved everyone's soul. ഈ കൊറോണ മൂലമായിട്ട് അനേകർ വിവിധ രീതിയിൽ ബാധിക്കപ്പെട്ടു. എങ്കിലുമോ ദൈവം എല്ലാവരെയും സൂക്ഷിച്ചു. പലരും പല വിധങ്ങളിൽ இந்த கொரோனா நிமித்தமாக கஷ்டப்பட்டார்கள். ஆனாலும் தேவன் ஒவ்வொருத்தருடைய ஆத்மாவை பாதுகாத்தார். Continue to pray for this corona's absence in the whole world very soon by the power of God. ദൈവശക്തിയാൽ എത്രയും പെട്ടെന്ന് ഈ ലോകത്തിൽ നിന്ന് പൂർണ്ണമായിട്ട് ഈ കൊറോണ മാറ്റപ്പെടേണ്ടതിനായി, അപ്രത്യക്ഷമാകേണ്ടതിനായി ദയവായി നിങ്ങൾ തുടർന്നും പ്രാർത്ഥിക്കണമേ. தேவனுடைய வல்லமையினாலே முழு உலகத்தை விட்டு இந்த கொரோனா விட்டு போகும்படியாக நாம் தொடர்ந்து நாம் ஜெபிக்க வேண்டும். Until that, we want to conduct this Thursday service as carrying meeting and Monday service as devotional service. അതുവരെയും ഈ വ്യാഴാഴ്ച നടക്കുന്നതായ യോഗം കാത്തിരിപ്പ് യോഗമായും തിങ്കളാഴ്ച നടക്കുന്ന യോഗത്തെ സഭായോഗമായിട്ടും നടത്തുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. അതുവരേക്കും വ്യാഴക്കിഴமை நடக்கிறதான ஜெபத்தை காத்திருப்பு கூட்டமாகவும் திங்கட்கிழமை நடக்கிறதான ஜெபத்தை ஆராதனையாக நடத்த நாம் விரும்புகிறோம். And please cooperate with us in all the aspects so that
surely Lord will do great things in the coming days. ദയവായി എല്ലാ ഭാഗങ്ങളിലും ഞങ്ങളുമായിട്ട് സഹകരിപ്പിൻ. അങ്ങനെയെങ്കിൽ ദൈവം വരുന്ന നാളുകളിൽ വൻ കാര്യങ്ങളെ ചെയ്യും. அப்படியாக தேவன் வரும் நாட்களில் பெரிய காரியங்களை செய்யும்படியாக தொடர்ந்து எங்களோட எல்லா காரியத்திலும் ஒத்துழையுங்கள். பெயின்பலத்தே தகர்த்ததினாலன் மரண பயம் நீக்கியல்லோ. பெயின்பலத்தே தகர்த்ததினால் என் மரண பயம் நீ நீக்கியல்லோ. நின் கால்வரியில் நின் கால்வரியில் திருபலியாய் சீயோன் மார்க்கமும் துறந்தெனிக்காய். சீயோன் மார்க்கமும் துறந்தெனிக்காய். பெயின்பலத்தே தகர்த்ததினால் என் மரண பயம் நீ நீக்கியல்லோ. பெயின்பலத்தே தகர்த்ததினால் என் மரண பயம் ധൈര്യത്തോട് പാട്. நீ நீக்கியல்லோ. മരണമേ നീങ്ങിയല്ലോ പാട്. திருபலியா நின் கால்வரி திருபலியா. ആമേൻ. சீயோன் மார்க்கமும் துறந்தெனிக்காய். சீயோன் மார்க்கமும் துறந்தெனிக்காய். பெயின்பலத்தே தகர்த்ததினால் என் மரண பயம் நீ நீக்கியல்லோ. ஆமென். பெயின்பலத்தே ஆமென். தகர்த்ததினால் என் மரண பயம் நீ நீக்கியல்லோ. பெயின்பலத்தே தகர்த்ததினால் என் மரண பயம் நீ நீக்கியல்லோ. ஆமென். பெயின்பலத்தே தகர்த்ததினால் என் மரண பயம் நீ நீக்கியல்லோ. 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 பெயின்பலத்தே தகர்த்ததினால் ആമേൻ. என் மரண பயம் நீ நீக்கியல்லோ. Hallelujah, 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 hallelujah. Turaba kadabarabau, turamana kadabarabau, shira katula, tula, tira. Amen, 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 amen. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Amen, 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 amen. Beloved children of God, പ്രിയ ദൈവമക്കളെ, அருமையான தேவ பிள்ளைகளே, we have arrived at here about after, as Pastor said, about after 6 months and 8 days. പാസ്റ്റർ പറഞ്ഞതുപോലെ 6 മാസത്തിനും 8 ദിവസങ്ങൾക്കും ശേഷമായിട്ട് നാം ഇവിടെ കൂടി വന്നിരിക്കുന്നു. பாஸ்டர் சொன்னது போல 6 மாதங்கள் 8 நாளைக்கு பின்பாக நாம் இங்கே வந்திருக்கிறோம். Many changes has been taken place in the whole world, in our life, in our family, in personal life also. ലോകം മുഴുവനുമായും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ, നമ്മുടെ കുടുംബ ജീവിതത്തിൽ, നമ്മുടെ വ്യക്തിപരമായ ജീവിതത്തിലൊക്കെയും അനേക മാറ്റങ്ങൾ സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നു. உலகம் முழுவதிலும் நம்முடைய காரியத்திலும் நம்முடைய ஜீவியத்திலும் நம்முடைய தனிப்பட்ட ஜீவியத்திலும் குடும்பத்திலும் பல மாற்றங்கள் நடந்தன. Great change. We had been given a new pastor. നമുക്ക് വലിയൊരു മാറ്റമുണ്ടായി. പുതിയൊരു പാസ്റ്ററിനെ ദൈവം നമുക്ക് നൽകിയിരിക്കുന്നു. பெரிய மாற்றம் என்னவென்றால் நமக்கு ஒரு புதிய பாஸ்டர் அவர்கள் The கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறார்கள். name of that pastor is Charles Dennis. പാസ്റ്ററുടെ പേര് പാസ്റ്റർ ചാൾസ് ഡെന്നീസ്. அந்த பாஸ்டர் அவர்களின் பெயர் பாஸ்டர் சார்ல்ஸ் டென்னிஸ் என்பது. Let the Lord may bless him and strengthen him and give long life and use him mightily. Let us praise God. തന്നെ ദൈവം അനുഗ്രഹിക്കുകയും ബലപ്പെടുത്തുകയും ദീർഘായുസ് നൽകുകയും ചെയ്യേണ്ടതിനായി നമുക്ക് ചേർന്ന് സ്തോത്രം ചെയ്യാം. தேவன் அவரை ஆசீர்வதித்து அவரை பலப்படுத்தி நீண்ட ஆயுளை தந்து
சுவிசேஷ ஊழியத்தில் பயன்படுத்த வேண்டும். அதற்காக கர்த்தரை நாம் ஸ்தோத்திரிப்போம். Praise the Lord, 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 praise the Lord. Many other changes also, untold changes, and we though that had been hard unto us, we enjoyed much, but we have no time to mention. Later we shall say. മറ്റനേകം മാറ്റങ്ങളും സംഭവിച്ചു. നമുക്ക് പറഞ്ഞറിയിപ്പാൻ കഴിയാത്ത വിധമായ അനേക മാറ്റങ്ങൾ നമ്മളാൽ സാധ്യമല്ലാത്ത വിധമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെയും സംഭവിക്കുകയും നാം അതിനെ അനുഭവിക്കുകയും ചെയ്തു. അതിനെക്കുറിച്ചൊക്കെയും പിന്നീട് പറയാം. വേറും പല മാറ്റങ്ങൾ നാം அதை சந்தித்தோம். நம்மால் சகிக்க முடியாத மாற்றங்கள் வந்தது, வெளியே சொல்ல முடியாத மாற்றங்கள் வந்தது. ஆனால் நாம் எல்லாவற்றையும் அனுபவித்தோம். வேறொரு நாளில் அதை சொல்லுகிறோம். And one more thing. ഒരു കാര്യം കൂടെ. വേറൊരു കാര്യം. As we have come after 6 months here. 6 മാസത്തിന് ശേഷമായി നാം ഇവിടെ കൂടി വന്നിരിക്കുകയാൽ 6 മാதங்களுக்கு பின்பு நாம் வந்திருக்கிறபடியால் we don't know how much failures and troubles and errors and fault and sins had happened, came across our life. നമുക്കറിഞ്ഞുകൂടാ എത്രമാത്രം തോൽവികളും പരാജയങ്ങളും പ്രശ്നങ്ങളും പാപങ്ങളും അകൃത്യങ്ങളും ഒക്കെയും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ വന്നുപോയി എന്ന്. നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ എவ்வளவு அதிகமான தோல்விகள், பிரச்சனைகள், பாடுகள், துன்பங்கள், மீறுதல்கள் வந்தது என்று நமக்கு தெரியாது. The gracious Lord is moving in our midst with his precious blood. കൃപാലുവായ ദൈവം തന്റെ വിലയേറിയ രക്തവുമായി നമ്മുടെ മധ്യേ ഉലാവിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. കൃപയുള്ള ദൈവം തമ്മുடைய വിലയേറപ്പെട്ട രക്തത്തോടെ നമ്മുടെ മധ്യയിൽ നടന്നു കൊണ്ടിരിക്കുകയാർ. Whatever might have taken place in our life, in or out, child of God, let us humble and come and tell unto God, you should wash me, cleanse me, purify me, make me white by your precious blood, by forgiving all my sins, error, fault in my soul and spirit and body. അകത്തും പുറത്തും ഇരിക്കുന്നതായ സകലവിധമായ പ്രശ്നങ്ങളെയും സകലവിധമായ അകൃത്യവും പാപവും ലംഘനങ്ങളും അഴുക്കുകളും ഒക്കെയും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് കഴുകി നമ്മെ വെടിപ്പാക്കുവാനായിട്ട് കർത്താവിനോട് നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം. നമ്മെ തന്നെ താഴ്ത്തി പ്രാർത്ഥിക്കാം. எப்படிப்பட்டதான பிரச்சனைகள், பாவங்கள், மீறுதல்கள், அக்கிரமங்கள் நம் ஜீவிதத்தில் வந்திருந்தாலும் உள்ளும் புறமும் வந்திருந்தாலும் நம்மை தாழ்த்தி ஆண்டவரிடத்தில் அவருடைய பரிசுத்த ரத்தத்தினால் நம்மை கழுவி தூய்மையாக்கும்படி நாம் வேண்டிக் கொள்வோமாக. Lord, forgive all my sins and errors and wash me once again by your precious blood, and Lord, accept me as I have arrived at your presence. കർത്താവേ, ഞാൻ അങ്ങയുടെ സന്നിധിയിലേക്ക് വന്നിരിക്കുന്നു. എന്റെ ജീവിതത്തിലുള്ളതായ സകല പാപങ്ങളും അകൃത്യങ്ങളും ലംഘനങ്ങളും ഒക്കെയും എന്നോട് ക്ഷമിച്ച് അങ്ങയുടെ പരിശുദ്ധമായ രക്തത്താലടിയങ്ങളെ മുറ്റുമായി കഴുകി ഒരിക്കൽ കൂടെ കഴുകി വിശുദ്ധീകരിക്കണമേ. ஆண்டவரே, உம்முடைய சமூகத்தில் நாங்கள் வந்திருக்கிறோம். எங்களுடைய எல்லா பாவங்கள், மீறுதல்கள், அக்கிரமங்கள் எல்லாவற்றையும் உம்முடைய பரிசுத்த ரத்தத்தினால் கழுவி எங்களை ஏற்றுக்கொள்ளும் என்று கேட்போம். Everyone, let us surrender and be cleansed and washed and be purified by his precious blood. നമുക്കെല്ലാവർക്കും സമർപ്പിച്ച് നമുക്ക് കഴുകപ്പെടാം, ഒരു ശുദ്ധീകരണം പ്രാപിക്കാം, പരിപൂർണമായിട്ട് നിർമ്മലമായി അവന്റെ രക്തത്താൽ നിർമ്മലമായി തീരാം. നാം എല്ലാവരും ഒരുമുறை കൂടെ ഒപ്പുകൊടുത്ത് ദൈവത്തിന്റെ പരിശുദ്ധ രക്തത്തിനാൽ നാം കഴുകപ്പെട്ട് ശുദ്ധീകരിക്കപ്പെടുவோം. Hallelujah, 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 hallelujah. Jesus, oh, യേശുവേ ക്ഷമിക്കണമേ, രക്തത്താൽ കഴുകണമേ, ശുദ്ധീകരിക്കണമേ. ഹല്ലേലൂയ, ഹല്ലേലൂയ. ആത്മാവിലെയും ശരീരത്തെയും, in and out, oh Lord, oh mind and soul and spirit and body, Lord, cleanse and wash everyone. Oh ribakadashida tunamana halera bakara balakada balangara timana makara balakada bara 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 bakada balakada bashira katura. യേശുവേ, ആമേൻ, ആമേൻ, ഹല്ലേലൂയ, 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 ഹല്ലേലൂയ. മണിയാണ്ടൂരേ കഴുകേണമേ നാഥ,
കഴുകേണമേ നാഥ കഴുകേണമേ, എന്നെ മുറ്റും കഴുകേണമേ. ആത്മാവിനാലും രക്തത്തിനാലും ഹിമത്തേക്കാൾ വെണ്മയാവൻ കഴുകേണമേ. ആത്മാവിനാലും രക്തത്തിനാലും ഹിമത്തേക്കാൾ വെണ്മയാവൻ കഴുകേണമേ. കഴുകേണമേ നാഥ കഴുകേണമേ, എന്നെ മുറ്റും കഴുകേണമേ. കഴുകേണമേ നാഥ കഴുകേണമേ, എന്നെ മുറ്റും കഴുകേണമേ. ആമേൻ. ആത്മാവിനാലും രക്തത്തിനാലും ഹിമത്തേക്കാൾ വെണ്മയാവൻ കഴുകേണമേ. ആത്മാവിനാലും രക്തത്തിനാലും ഹിമത്തേക്കാൾ വെണ്മയാവൻ കഴുകേണമേ. ആമേൻ. കഴുകേണമേ നാഥ കഴുകേണമേ, ഹല്ലേലൂയ. എന്നെ മുറ്റും കഴുകേണമേ. കഴുകേണമേ നാഥ കഴുകേണമേ, ആമേൻ. എന്നെ മുറ്റും കഴുകേണമേ. ആത്മാവിനാലും രക്തത്തിനാലും ഹിമത്തേക്കാൾ വെണ്മയാവൻ 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 കഴുകേണമേ. ആമേൻ. ആത്മാവിനാലും രക്തത്തിനാലും ഹിമത്തേക്കാൾ വെണ്മയാവൻ കഴുകേണമേ. ആത്മാവിനാലും രക്തത്തിനാലും ആമേൻ. ആമേൻ. ഹിമത്തേക്കാൾ വെണ്മയാവൻ കഴുകേണമേ. ആമേൻ. ആമേൻ. ആത്മാവിനാലും രക്തത്തിനാലും ഹിമത്തേക്കാൾ കഴുകണമേ, 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 വെടിപ്പാക്കണമേ. സുത്തം 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 സുത്തം. ഓ റിബകട ബരകട 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 ബനകതുര ബരകട ബല 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 ബൗശീന കതുര തുല 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 ബകട ബല 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 കതുല. ആമേൻ, 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 ആമേൻ. ഹല്ലേലൂയ, 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 ഹല്ലേലൂയ. ആത്മാവിനാലോ രക്തത്തിനാലോ ഹിമത്തേക്കാൾ വെണ്മയാവൻ കഴുകേണമേ. ആത്മാവിനാലും രക്തത്തിനാലും 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 ഹിമത്തേക്കാൾ വെണ്മയാവൻ കഴുകേണമേ. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah. 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 One more apology.
ഒരു ക്ഷമാപണം കൂടെ. ഒരു മണിപ്പ് കൂടെ കേട്ടുകൊള്ളുகிறேன். If anybody have any grief or hurt towards the servants of God because we were unable to encourage you or come unto you and help you as you have expected, if anything you have, please forgive. Don't keep anything in your heart. നിങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിച്ച രീതിയിൽ നിങ്ങളെക്കുറിച്ച് അന്വേഷിപ്പാനോ നിങ്ങളുടെ അടുക്കൽ വരുവാനോ നിങ്ങളെ സന്ദർശിപ്പാനോ നിങ്ങളെ സഹായിപ്പാനോ കർത്തൃ ശുശ്രൂഷകർക്ക് കഴിയാതെ പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ദയവായിട്ട് നിങ്ങൾ ഒന്നും ഹൃദയത്തിൽ വെച്ചുകൊണ്ടിരിക്കാതെ വണ്ണം ഞങ്ങളോട് ക്ഷമിക്കണമേ. நீங்கள் எதிர்பார்த்த விதத்தில் உங்களை விசாரிக்கவோ உங்களிடத்தில் வரவோ உங்கள் காரியத்தை பார்க்கவோ எங்களால் தேவ ஊழியர்களால் முடியாமல் போயிருந்தது என்றால் அந்த காரியத்தை இருதயத்தில் வைக்காமல் மன்னித்து விடுங்கள். Continue to pray for us so that we may help you according to your expectation. നിങ്ങളുടെ പ്രതീക്ഷയ്ക്കനുസരിച്ച് നിങ്ങളെ സഹായിക്കേണ്ടതിനായിട്ട് ഞങ്ങളെ ദൈവം സഹായിക്കുവാൻ ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയും ദയവായി പ്രാർത്ഥിക്കണമേ. உங்கள் எதிர்பார்ப்புக்கு ஏற்ற விதத்தில் உங்களுக்கு உதவி செய்யும்படியாக தேவன் எங்களுக்கு உதவி செய்யும்படி எங்களுக்கு தொடர்ந்து ஜெபித்துக் கொள்ளுங்கள். I am very grateful to you also because you all prayed much for us. So we all are well by the grace of God. Not only here in all Middle East, all servants of God are well because of your prayers. ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി അധികമായി നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിച്ചു. ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി മാത്രമല്ല എല്ലാവർക്കും വേണ്ടി, വിശേഷാൽ മിഡിൽ ഈസ്റ്റിലുള്ള എല്ലാ കർത്തൃ ശുശ്രൂഷകർക്ക് വേണ്ടി നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിച്ചത് മൂലമായിട്ട് എല്ലാവരും സുഖമോടെ ക്ഷേമത്തോടെ ആയിരിക്കുന്നു. അതിനായി ഞങ്ങൾ നന്ദികൾ രേഖപ്പെടുത്തുന്നു. எங்கள் எல்லாருக்காகவும் நீங்கள் மிகவும் அதிகமாக ஜெபித்தபடியால் அந்த ஜெபத்தின் பலனாக நாங்கள் எல்லோரும் இந்த மத்திய கிழக்கில் இருக்கிறதான எல்லா ஊழியர்களும் சுகமாக இருக்கிறோம். அதற்காக நாங்கள் நன்றி செலுத்துகிறோம். Praise be to God. ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. தேவனுக்கு ஸ்தோத்திரம். For our meditation shall we open our Holy Bible to the Gospel according to St. John chapter 1 verse 50. നമ്മുടെ തിരുവചന ധ്യാനത്തിനായി യോഹന്നാന്റെ സുവിശേഷം 1-ാം അധ്യായം 50-ാം വാക്യത്തിലേക്ക് നമ്മുടെ ശ്രദ്ധയെ തിരിക്കാം. നമ്മുടെ ധ്യാനത്തിற்காக നമ്മുടെ വേദാംഗങ്ങളെ യോവാൻ എഴുതിയ സുവിശേഷം 1-ാം അധികാരം 50-ാം വചനത്തിലേക്ക് തിരുപ്പുவோம். യേശു അവനോട്, ഞാൻ നിന്നെ അത്തിയുടെ കീഴിൽ കണ്ടു എന്ന് നിന്നോട് പറയുകൊണ്ട് നീ വിശ്വസിക്കുന്നുവോ? നീ ഇതിനേക്കാൾ വലിയത് കാണും എന്നുത്തരം പറഞ്ഞു. Jesus answered and said unto him, Because I said unto thee, I saw thee under the fig tree, believest thou? Thou shalt see greater things than this. இயேசு அவனுக்கு பிரதியுத்தரமாக, அத்திமரத்தின் கீழே உன்னை கண்டேன் என்று நான் உனக்கு சொன்னதினாலேயோ விசுவாசிக்கிறாய்? இதிலும் பெரிதானவைகளை காண்பாய் என்றார். Hallelujah. God's promise has been given to us in 3 ways this night in the first meeting itself. ഇന്ന് രാത്രിയിൽ നമ്മുടെ പ്രാരംഭ ഈ യോഗത്തിൽ തന്നെ 3 വിധത്തിൽ ദൈവം നമ്മോട് വാഗ്ദത്തം ചെയ്തിരിക്കുന്നു. இன்று இரவிலே இந்த முதலாம் கூட்டத்தில் தானே தேவனுடைய வாக்குத்தத்தம் நமக்கு 3 விதத்தில் கொடுக்கப்படுகிறது. This is the first thing. The next 2 things I will say quickly. ഇതാകുന്നു ആദ്യത്തേത്. ബാക്കിയുള്ള 2 കാര്യങ്ങളും വേഗത്തിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞുകൊള്ളാം. இதுவே முதலாம் காரியம். மற்ற 2 காரியங்களை வேகமாக நான் சொல்லிவிடுகிறேன். You shall see great things. Let the Lord may open our eye of understanding to see the great things our Lord is going to do for us, for our family, for our church, for our business, for our job, for our future, etc. നീ ഇതിനേക്കാൾ വലിയത് കാണുവാൻ തക്കവണ്ണം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ, നമ്മുടെ വ്യക്തിപരമായ ജീവിതത്തിൽ, കുടുംബ ജീവിതത്തിൽ, നമ്മുടെ വ്യാപാരത്തിൽ, നമ്മുടെ ജോലിയിൽ, അങ്ങനെയുള്ള നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന്റെ സകല തുറകളിലും, നമ്മുടെ സഭയിൽ, നമ്മുടെ ആത്മീയ ജീവിതത്തിൽ അപ്രകാരമുള്ള സകല തുറകളിലും വലിയ കാര്യങ്ങളെ കാണുവാൻ തക്കവണ്ണം ദൈവം നമ്മുടെ കണ്ണുകൾ, ദൈവം ചെയ്യുവാൻ പോകുന്ന വലിയവയെ കാണുവാൻ തക്കവണ്ണം ദൈവം നമ്മുടെ കണ്ണുകൾ തുറക്കുമാറാകട്ടെ. ഇതിലും പെരിതാനവകളെ കാൺபாய். அப்படியாக தேவன் நம் ஜீவிதத்தில் செய்ய போகிறதான பெரிதான காரியங்கள் நம் ஜீவிதத்தில், நம் குடும்ப ஜீவிதத்தில், நம்முடைய வேலை காரியங்களில், நம்முடைய தொழிலில், நம்முடைய சபையில், நம்முடைய எதிர்காலத்தில் தேவன் செய்ய போகிறதான பெரிய காரியங்களை காணும்படியாக தேவன் நம்முடைய கண்களை திறப்பாராக. For that we should also do few things. അതിനുവേണ്ടി നാമും അല്പമായ ചില കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട്. அதற்காக நாமும் சில காரியங்களை செய்ய வேண்டும். Jesus said, I saw you under the fig tree. യേശു പ്രകാരം തിരുവായ്മൊഴിഞ്ഞു, നീ അത്തിയുടെ കീഴിൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഞാൻ നിന്നെ കണ്ടു. இயேசு அவனை பார்த்து, நீ அத்திமரத்தின் கீழ் இருக்கும்போது உன்னை கண்டேன் என்றார். Nathanael was under the fig tree. നഥനിയേൽ അത്തിയുടെ കീഴിൽ ഇരിക്കുകയായിരുന്നു. நாத்தான்வேல் அத்திமரத்தின் கீழ் இருந்தார். Among the Jews, when a child is born, their parents are taking their child in the 8th day
unto the synagogue and do all the rituals written in the law of Moses as they did unto our Jesus. യഹൂദന്മാരുടെ മധ്യേ ഒരു ശിശു ജനിക്കുമ്പോൾ 8-ാം ദിവസം ആ ശിശുവിനെ എടുത്തുകൊണ്ട് പള്ളിയിൽ കൊണ്ടുപോയി മോശയുടെ ന്യായപ്രമാണത്തിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് പോലെ ചടങ്ങുകൾ ചെയ്യേണ്ടതിനായിട്ട് നമ്മുടെ കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തുവിനെ ചെയ്തതുപോലെ ചെയ്യുവാനായിട്ട് ശിശുവിനെ കൊണ്ടുപോകാറുണ്ട്. യൂദർ വീട്ടിലെ ഒരു சிறு பிள்ளை பிறக்கும்போது 8ஆம் நாளிலே மோசேயின் புத்தகத்தில் மோசேயின் ஞானப்பிரமாணத்தில் எழுதப்பட்டதான எல்லா சடங்குகளையும் செய்யும்படியாக அவர்கள் ஜெபாலயத்துக்கு கொண்டு போவார்கள். அப்படியேதான் இயேசுவும் செய்யப்பட்டார். After returning home, they used to plant a fig tree in their land. പള്ളിയിൽ നിന്ന് മടങ്ങി വന്നതിന് ശേഷം അവർക്കുള്ളതായ അവരുടെ സ്ഥലത്തിൽ അവരുടെ നിലത്തിൽ ഒരു അത്തിവൃക്ഷത്തെ അത്തിയുടെ ഒരു ചെടിയെ നടാറുണ്ട്. அவர்கள் அப்படி செய்து திரும்பி வரும் வேளையிலே அவர்களுடைய இடத்தில் அவர்களுக்கு சொந்தமான அந்த நிலத்திலே ஒரு அத்தி மரத்தை அவர்கள் நட்டு வைப்பார்கள். And again this boy at the year of 12 take him to the synagogue and do the next thing according as they have done unto Jesus. We are reading Luke chapter last verses. വീണ്ടുമായിട്ട് ഈ പൈതൽ വളർന്ന് 12 വയസ്സാകുമ്പോൾ വീണ്ടുമായി പള്ളിയിൽ കൊണ്ടുപോയി മറ്റു ചില ചടങ്ങുകളും ചെയ്യാറുണ്ട്. നാം ലൂക്കോസിന്റെ സുവിശേഷം അവസാന ചില വാക്യങ്ങളിൽ 2-ാം അധ്യായത്തിന്റെ അവസാന ചില വാക്യങ്ങളിൽ നാം വായിക്കുന്നത് പോലെ യേശുവിനെ അപ്രകാരം ചെയ്തതായിട്ട് നാം വായിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ. அந்த பிள்ளை 12ஆம் வயது வரும்போது மீண்டுமாக அந்த பிள்ளையை ஜெபாலயத்தில் கொண்டு போய் அடுத்தது செய்ய வேண்டியதான சில காரியங்களை செய்வார்கள். அப்படியாக இயேசுவுக்கு செய்ததான காரியங்களை லூக்கா 2ஆம் அதிகாரம் சில வசனங்களில் வாசிக்கிறோம். Listen me carefully. ദയവായി ശ്രദ്ധയോടെ എന്നെ കേൾക്കണമേ. ദയവാக കവനിத்து കേളുங்கள். After returning home, they will bring that boy under that fig tree. വീണ്ടും പള്ളിയിൽ നിന്ന് ഭവനത്തിലേക്ക് കടന്നു വരുമ്പോൾ ആ അത്തിയുടെ കീഴിലേക്ക് ആ പൈതലിനെ കൊണ്ടുവരും. വീട്ടുക്ക് വന്ന പിൻപ് அந்த ആൺ പിള്ളയെ அந்த അത്തിമരത്തിൻ കീഴിൽ കൊണ്ടുപോവാர்கள். And the father would say unto that boy, this fig tree has been planted for you, my child. You take the law of Moses and come under the fig tree, meditate, go through that day and night whenever you get time, so that you will be prospered as it is written in first Psalm 1-4. ആ പൈതലിനെ ആ പിതാവ് പൈതലിന്റെ അടുക്കൽ ആ അത്തിമരത്തിന്റെ കീഴിൽ കൊണ്ടുവന്ന ഇപ്രകാരം പറയും, പൈതലെ, ഈ അത്തി നിനക്ക് വേണ്ടി നട്ടതാകുന്നു. അതുകൊണ്ട് നീ മോശയുടെ ന്യായപ്രമാണത്തെ എടുത്തുകൊണ്ട് ഈ അത്തിയുടെ കീഴിൽ വന്നിരുന്ന നിനക്ക് സമയം ലഭിക്കുമ്പോഴൊക്കെയും അതിനെ ധ്യാനിച്ച് നീ പ്രാർത്ഥിച്ച് അതിനെ ധ്യാനിക്കുക. അങ്ങനെയെങ്കിൽ 1-ാം സങ്കീർത്തനം 1 മുതൽ 4 വരെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് പോലെ നീ കൃതാർത്ഥനായി തീരും. നീ ചെയ്യുന്നതൊക്കെ சாதிக்கும். அப்பொழுது அந்த தகப்பன் அந்த ஆண் பிள்ளை பார்த்து, மகனே, இந்த அத்திமரம் உனக்காக நடப்பட்டு இருக்கிறது. உனக்கு நேரம் கிடைக்கும் போதெல்லாம் இரவும் பகலும் மோசே நியாயப்பிரமாணத்தை இங்கே கொண்டு வந்து இந்த அத்திமரத்தின் கீழ் ஜெபித்து அதை தியானித்துக்கொள். அப்படி என்றால் நீ செய்வதெல்லாம் வாய்க்கும். அதே காரியத்தை தான் சங்கீதம் 1-ாம் சங்கீதம் 1 முதல் 4ஆம் வசனங்களில் வாசிக்கிறோம். To do that, this Nathanael went on that particular day under the fig tree where Jesus saw him. അത് ചെയ്യേണ്ടതിനായിട്ട് ആ നഥനിയേൽ ആ അത്തിവൃക്ഷത്തിന്റെ കീഴിൽ ധ്യാനിക്കുവാനായി താൻ അവിടെ വന്നിരിക്കുകയായിരുന്നു. അവിടെ ഇരിക്കുമ്പോഴാകുന്നു യേശു അവനെ കണ്ടത്. இந்த காரியத்தை செய்யும்படியாக அல்லது தியானிக்கும்படியாக அந்த நத்தானுவேல் அந்த அத்திமரத்தின் கீழ் போயிருந்தார். அப்போதுதான் இயேசு அவரை கண்டார். Not only that, because he did so, he became a man without guile, as it is recorded in the previous verses. അത് മാത്രമല്ല, താൻ അപ്രകാരം ജീവിച്ചിരുന്നതും കൊണ്ട് അവൻ ഒരു കപടമില്ലാത്ത ഒരു മനുഷ്യനായിരുന്നു, കപടമില്ലാത്ത ഇസ്രായേലിനായിരുന്നു എന്ന് മുകളിലുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു. അത് மட்டுமல்லாமல் അവൻ அப்படி செய்தபடியாலே மேலே இருக்கிறதான வசனங்களில் சொல்லப்பட்டபடி கபடற்ற உத்தம இஸ்ரவேலனாக மாறினார். Child of God, in these days also, if you have personal prayer, personal meditation, personal intimacy with Christ, not only whatever you do will prosper, you will become a man without guile,
could be testified by our Lord Jesus Christ. അപ്രകാരം തന്നെ പ്രിയപ്പെട്ട ദൈവവൈതലേ, നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിലും നിങ്ങൾക്ക് വ്യക്തിപരമായ പ്രാർത്ഥനയും വ്യക്തിപരമായ ധ്യാനവും വ്യക്തിപരമായ ദൈവത്തോട് അടുപ്പവും ഉണ്ട് എങ്കിൽ, നിങ്ങൾ അത് സൂക്ഷിക്കുന്നുവെങ്കിൽ, കർത്താവായി യേശുക്രിസ്തു പറഞ്ഞതുപോലെ നിങ്ങളും ഒരു കപടമില്ലാത്ത ഒരു വ്യക്തിയായിത്തീരും. അതേപോലെ അരുமையான தேவப்பிள்ளையே, உங்கள் ஜீவியத்திலும் தனிப்பட்ட ஜெபமும் தனிப்பட்ட தியானமும் தனிப்பட்ட ஆண்டவருடைய ஐக்கியமும் காணப்படுமே என்றால், நீங்கள் அதை பாதுகாப்பீர்கள் என்றால் நீங்கள் செய்வதெல்லாம் வாய்க்கும். அது மட்டுமல்லாமல் கர்த்தராக இயேசு கிறிஸ்துவின் இடத்திலிருந்து கபடற்ற உத்தமர் என்றதான பெயரை நாம் பெற்றுக்கொள்வோம். Praise be to God. தேவனுக்கு ஸ்தோத்திரம். So Philip said unto Nathanael in 1st chapter 45th verse, we found Messiah. ഫിലിപ്പോസ് നഥനയേലിനെ കണ്ടുകൊണ്ട് യോഹന്നാന്റെ സുവിശേഷം 1-ാം അധ്യായം 45-ാം വാക്യത്തിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് പോലെ ഞങ്ങൾ ഈ മെസ്സിഹായെ കണ്ടിരിക്കുന്നു. பிலிப்பு நாத்தான்வேலை பார்த்து நாங்கள் மெசியாவை கண்டோம் என்று 45ஆம் வசனத்தில் சொல்லியிருக்கிறார். Nathanael asked, is it any good thing will come from Galilee? നഥനയേൽ ഇപ്രകാരം ചോദിച്ചു, നസറേത്തിൽ നിന്ന് വല്ല നന്മയും വരുമോ? നാത്താൻവേൽ இப்படியாக கேட்டார், நாசரேத்திலிருந்து யாதொரு நன்மை உண்டாகக்கூடுமோ? Because he was plain person without guile. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ താൻ കപടമില്ലാത്ത ഒരു വ്യക്തിയായിരുന്നു. ஏனென்றால் அவர் கபடற்ற உத்தம ஒரு சாதாரண நபராக இருந்தார். He replied, come and see. താൻ പറഞ്ഞു, വന്നു കാണുക. அப்பொழுது பிலிப்பு வந்து பார் என்று சொன்னார். Praise be to God. ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. தேவனுக்கு ஸ்தோத்திரம். He came unto Jesus. താൻ യേശുവിന്റെ അടുക്കൽ വന്നു. அவர் இயேசுவினிடத்தில் வந்தார். Jesus said, behold, an Israelite indeed whom no guile. 47th verse. 47-ാം വാക്യത്തിൽ യേശു ഇങ്ങനെ തിരുവായ്മൊഴിഞ്ഞു, ഇതാ സാക്ഷാൽ ഇസ്രായേലിയൻ, ഇവനിൽ കപടമില്ല. 47ஆம் வசனத்தில் வாசிக்கிறபடி இயேசு அவரை பார்த்து, இதோ கபடற்ற உத்தம இஸ்ரவேலன் என்று சொன்னார். And he said, he called Jesus, 48th verse, that Rabbi, son of God, king of Israel. താൻ മലയാളത്തിൽ 49-ാം വാക്യത്തിൽ ഇപ്രകാരം യേശുവിനെ ഇങ്ങനെ അഭിസംബോധന ചെയ്യുന്നു, റബ്ബി, ദൈവപുത്രൻ, ഇസ്രായേലിന്റെ രാജാവ്. 49ஆம் வசனத்தில் வாசிக்கிறபடி நத்தான்வேல் இயேசுவை பார்த்து, ரப்பி என்றும் நீர் தேவனுடைய குமாரன் என்றும் இஸ்ரவேலின் ராஜா என்றும் சொன்னார். Jesus said, I saw you under the fig tree. യേശു അവനോട്, ഞാൻ നിന്നെ അത്തിയുടെ കീഴിൽ കണ്ടു. அதற்கு இயேசு அவரை பார்த்து, நீ அத்திமரத்தின் கீழ் இருக்கும்போது உன்னை கண்டேன் என்றார். Jesus also want to see you and me under the fig tree. At the time of prayer, at the time of personal prayer, at the time of meditation, Jesus also wants to see you and me. യേശുവിന് നിങ്ങളെയും എന്നെയും പ്രാർത്ഥനയുടെ സമയത്ത്, ആ വ്യക്തിപരമായ പ്രാർത്ഥനയുടെ സമയത്ത്, ധ്യാനത്തിന്റെ സമയത്ത് അത്തിയുടെ കീഴിൽ കാണുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. അതേ വണ്ണமாக உங்களையும் என்னையும் ஜெப வேளையில், தனி ஜெப வேளையில், தியான வேளையில் அத்திமரத்தின் கீழ் காணும்படி இயேசு விரும்புகிறார். That's why in these days we send it meditation points to meditate, and the prayer points to pray, and the questions to write, so that you might meditate day and night and become like a Nathanael. The 6 months I have sent meditation points to you. അതുകൊണ്ടാകുന്നു ഈ നാളുകളിൽ ധ്യാനിക്കുവാനായി ധ്യാനത്തിനുള്ള വിഷയങ്ങളും പ്രാർത്ഥിപ്പാനായി പ്രാർത്ഥനയുടെ വിഷയങ്ങളും ഉത്തരം പറവാനായിട്ട് ചോദ്യങ്ങളുമൊക്കെയും ഈ 6 മാസങ്ങളും ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് അയച്ചു തന്നത്. அதற்காகவேதான் நீங்கள் இந்த நாட்களில் எல்லாம் தொடர்ந்து தியானிக்கும்படியாக தியான குறிப்புகளும், ஜெபிக்கும்படியாக ஜெப குறிப்புகளும், பதில் சொல்லும்படியாக கேள்விகளுமாக இந்த 6 மாதங்கள் நாங்கள் அனுப்பினோம். I don't know how many of you have utilized. Otherwise, I am not telling anything. You just give account unto God. നിങ്ങൾ എത്ര പേർ അത് ഉപയോഗിച്ചു എന്ന് എനിക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ. അത് നിങ്ങളെ പ്രകാരം അതിനെ തക്കത്തിൽ ഉപയോഗിച്ചില്ല എങ്കിൽ ഞാനൊന്നും പറയുന്നില്ല. നിങ്ങൾ ദൈവത്തോട് കണക്ക് കൊടുത്തുകൊള്ളുക. எத்தனை பேர் அதை பயன்படுத்தினீர்கள் என்று எனக்கு தெரியவில்லை. நீங்கள் தேவனுக்கு கணக்கு ஒப்புவித்துக் கொள்ளுங்கள். Jesus said, you will see greater things. യേശു ഇപ്രകാരം പറഞ്ഞു, നീ ഇതിനേക്കാൾ വലിയത് കാണും. ഇതിലും பெரிதானவைகளை காண்பாய் என்று இயேசு சொன்னார். Today Jesus has brought you and me in his presence so that we may see greater things henceforth done by our God unto us. നിങ്ങളെയും എന്നെയും ദൈവസന്നിധിയിലേക്ക് കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നത് ഇനി മേലാൽ ഉള്ള നാളുകളിൽ ദൈവം നമുക്ക് വേണ്ടി ചെയ്യുന്നതായ വലിയ കാര്യങ്ങളെ കാണിക്കേണ്ടതിനാകുന്നു. இதற்கு மேலாக நம் ஜீவியத்தில் தேவன் செய்ய போகிறதான பெரிய காரியங்களை காண்பிக்கும்படியாகவே நம்முடைய தேவன் இன்று அவருடைய சமூகத்துக்கு நம்மை கொண்டு வந்திருக்கிறார். Praise be to God. ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. தேவனுக்கு ஸ்தோத்திரம். Secondly, if you read Luke chapter 1 verse 49, രണ്ടാമതായിട്ട് ലൂക്കോസിന്റെ സുവിശേഷം 1-ാം അധ്യായം 49-ാം വാക്യം നാം വായിക്കുമ്പോൾ, இரண்டாவதாக லூக் 1-ாம் அதிகாரம் 49-ாம் வசனத்தை வாசிக்கும்போது,
ശക്തനായവൻ എനിക്ക് വലിയവ ചെയ്തിരിക്കുന്നു, അവന്റെ നാമം പരിശുദ്ധം തന്നെ. வல்லமையுடையவர் மகிமையானவைகளை எனக்கு செய்தார், அவருடைய நாமம் பரிசுத்தம் உள்ளது. For he that is mighty had done to me great things, and holy is his name. Praise be to God. ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. தேவனுக்கு ஸ்தோத்திரம். Mary says here, God had done great things unto me. മറിയ ഇപ്രകാരം പറയുന്നു, ദൈവം എനിക്ക് വലിയവ ചെയ്തിരിക്കുന്നു. தேவன் எனக்கு பெரிய காரியங்கள் மகிமையான காரியங்களை செய்தார் என்று மரியாள் இங்கே சொல்லுகிறார். Why God did this unto Mary? എന്തിനു വേണ്ടിയാകുന്നു ഇത് ദൈവം മറിയയ്ക്ക് ചെയ്തത്? எதற்காக தேவன் இதை மரியாளுக்கு செய்தார்? 28th verse says in the same chapter that he was highly favored by God. 28ാം വാക്യം അതേ അധ്യായത്തിൽ 28ാം അധ്യായത്തിൽ 28ാം വാക്യത്തിൽ ഇപ്രകാരം പറയുന്നു, നീ കൃപ ലഭിച്ചവളായിരുന്നു. அதே அதிகாரம் 28ஆம் வசனத்தில் நாம் இதை குறித்து வாசிக்கிறோம். அவர்களை மரியாளை பார்த்து கிருபை பெற்றவளே என்று வாழ்த்துகிறார்கள். Praise be to God. ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. தேவனுக்கு ஸ்தோத்திரம். So in these days you might have lose money, job and many other things. Instead, I believe God has given you favor, much grace. ഈ നാളുകളിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരുപക്ഷെ പണമോ ജോലിയോ മറ്റനേകം കാര്യങ്ങളോ നഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടാകാം. എങ്കിലുമോ ഈ നാളുകളിൽ അധികമായി അതിന് പകരമായിട്ട് ദൈവം നിങ്ങൾക്ക് അധികമായിട്ട് പക്ഷവും കൃപയും നൽകിയിരിക്കുന്നു എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു. இந்த நாட்களிலே ஒருவேளை நீங்கள் வேலையோ பணமோ இழந்திருக்கலாம். ஆனால் அதற்கு பதிலாக தேவன் உங்கள் பேரில் அதிகமான தயவும் அதிகமான கிருபையும் பகிர்ந்திருக்கிறார் என்று நான் விசுவாசிக்கிறேன். Because in these days we have spent much time with our Lord, we have given much time to be with our Lord. So I believe that God has shown much grace unto you. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ ഈ നാളുകളിൽ നാം അധികമായി ദൈവത്തോടുകൂടി ചെലവഴിച്ചു, അധികം സമയം ദൈവത്തിന് കൊടുത്തു. അതുകൊണ്ട് ദൈവം നമുക്ക് അധികമായി കൃപയും പക്ഷവും കടാക്ഷവും നൽകിയിരിക്കുന്നു എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു. இந்த நாட்களிலே தேவனுக்கென்று அதிகமான நேரத்தை நாம் செலவு செய்து தேவனோடு அதிக நேரத்தை நாம் செலவு செய்தோம். ஆகையால் தேவன் உங்களுக்கு அதிகமான கிருபையை தயையை பகிர்ந்திருக்கிறார் என்று நான் விசுவாசிக்கிறேன். Because of that, Lord wants to do great things for us. അതുമൂലമായിട്ട് ദൈവത്തിന് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ വലിയവ ചെയ്യുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. അത് നിമിത്തமாக தேவன் நமக்காக பெரிய காரியங்களை செய்ய விரும்புகிறார். And to Nathanael, Jesus said, you will see great things. നഥനയേലിനോട് യേശു പറഞ്ഞു, നീ വലിയത് കാണും. நத்தானுவேலிடத்தில் இயேசு இப்படியாக சொன்னார், நீ பெரியவைகளை காண்பாய். That means you will see the things even unto Zion. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നീ കാര്യങ്ങൾ സിയോൻ വരേക്കുമുള്ള കാര്യങ്ങൾ കാണും. அப்படி என்றால் நீ சியோன் மட்டுமான காரியங்களை நீ காண்பாய். You will see the things of eternity. നിത്യതയ്ക്കുള്ള കാര്യങ്ങളെ നീ കാണും. நித்தியத்தின் காரியங்களை நீ காண்பாய். Here it is said, God will do great things for us. ഇവിടെ ഇപ്രകാരം എഴുതിയിരിക്കുന്നു, ദൈവം നമുക്ക് വലിയവ ചെയ്തിരിക്കുന്നു. ஆனால் இங்கே நம்ம வாசிக்கிறோம், தேவன் எனக்கு பெரிய காரியங்களை செய்தார். You might have lost many things. Don't worry, within a second Lord will give it back everything by doing great things. നിങ്ങൾ ഒരുപക്ഷെ അനേക കാര്യങ്ങൾ നഷ്ടപ്പെടുത്തിയിരിക്കാം. എങ്കിലുമോ നിങ്ങൾ ഭാരപ്പെടേണ്ട, ഒരു നിമിഷം കൊണ്ട് തന്നെ സകല കാര്യങ്ങളെയും ദൈവത്തിന് വീണ്ടുമായിട്ട് വലിയതായിട്ട് ചെയ്തു തരുവാൻ കഴിയും. நீங்கள் பல காரியங்களை ஒருவேளை இழந்திருக்கலாம். ஆனாலும் வருத்தப்பட வேண்டாம். தேவன் பெரிய காரியங்களை செய்கிறபடியால் ஒரு க்ஷணப்பொழுது தானே எல்லாவற்றையும் திருப்பி கொடுக்க வல்லவர். How many of you believe that? Shouted hallelujah. വിശ്വസിക്കുന്നവർ ചേർന്നൊരു ഹല്ലേലൂയ മുഴക്കിയാട്ടെ. விசுவாசிக்கிறவர் சேர்ந்து அல்லேலூயா சொல்லுவோம். We should get much grace from God so that God will do great things for us, our family, our business, our job, and our church and to us. നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ, നമ്മുടെ സഭയിൽ, നമ്മുടെ വ്യക്തിപരമായ ജീവിതത്തിൽ, ജോലിയിൽ, നമ്മുടെ വ്യാപാരത്തിലൊക്കെയും ദൈവം വലിയവ ചെയ്യേണ്ടതിനായിട്ട് ഈ നാളുകൾ അധികമായി നാം ദൈവത്തിൽ നിന്ന് കൃപ പ്രാപിക്കണം. நம்முடைய ஜீவியத்தில், குடும்பத்தில், வேலையில், வியாபாரத்தில், சபையில் தேவன் பெரிய காரியங்களை செய்யும்படியாக இந்த நாட்டில் நாம் தேவனிடத்திலிருந்து அதிகமான கிருபையை பெற்றுக்கொள்ள வேண்டும். 3. மூன்றாவதாக Joel chapter 2 verse 21. യോവേൽ പ്രവചനം 2-ാം അധ്യായം 21-ാം വാക്യം. യോവേൽ 2-ാം അധികാരം 21-ാം വചനം. ദേശമേ ഭയപ്പെടേണ്ട, ഘോഷിച്ചുല്ലസിച്ച് സന്തോഷിക്ക, യഹോവ വൻ കാര്യങ്ങളെ ചെയ്തിരിക്കുന്നു. தேசமே பயப்படாதே, மகிழ்ந்து களிகூறு, கர்த்தர் பெரிய காரியங்களை செய்வார். Fear not, O land, be glad and rejoice, for the Lord will do great things. Hallelujah. Glad and rejoice in the presence of God. O land means every one of us, each one of us, every believer,
Lord will do great things from this night onwards. ദേശമേ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നാം ഓരോരുത്തരും ഈ ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്ന ഓരോരുത്തരും സഭ ഓരോരുത്തരുമായിട്ട് ഭയപ്പെടേണ്ട, ഘോഷിച്ചുല്ലസിച്ച് സന്തോഷിക്ക. യഹോവ നമ്മുടെ മധ്യേ വൻ കാര്യങ്ങളെ ചെയ്തിരിക്കുന്നു, ചെയ്യും. தேசமே என்று சொன்னால் நாம் எல்லோரும் நம்முடைய எல்லா தேவஜனங்கள் முழுவதும் முழு சபையும் பார்த்து சொல்லப்படுகிறது, பயப்படாதே மகிழ்ந்து களிக்கூறு, கர்த்தர் பெரிய காரியங்களை செய்வார். Satan might have sent the COVID and its consequences so that we may be sorrowful and we might be affected in various ways. Don't worry, this night glad and rejoice. Surely, certainly, Lord will start to do great things in our life. പിശാച് ഒരുപക്ഷെ നാം ദുഃഖിച്ചിരിക്കേണ്ടതിനായിട്ട്, നാം വിവിധങ്ങളായി രീതിയിൽ ഭാരപ്പെടേണ്ടതിനായി, ബാധിക്കപ്പെട്ടിരിക്കേണ്ടതിനായിട്ട് കോവിഡും അപ്രകാരമുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെയും പിശാച് അയച്ചിരിക്കാം. എങ്കിലുമോ ഭാരപ്പെടേണ്ട, നാം ഘോഷിച്ച് ഉല്ലസിക്കുക മാത്രം ചെയ്യുക. അങ്ങനെയെങ്കിൽ കർത്താവ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ വലിയവ ചെയ്യും. നമ്മை துக்கப்படுத்தும்படியாக, நம்மை பாதிக்கும்படியாக சாத்தான் ஒருவேளை இந்த கோவிட் அனுப்பியிருக்கலாம். ஆனால் இந்த இரவு வேளையிலே நாம் மகிழ்ந்து களிகூறுவோம், கர்த்தர் பெரிய காரியங்களை செய்வார். Job 37 verse 5 says, യോബിന്റെ പുസ്തകം 37 അധ്യായം 5 വാക്യം ഇങ്ങനെ പറയുന്നു. യോബ് 37 അധികാരം 5 വചനം இப்படி சொல்கிறது, God thundereth marvelously with his voice, great things doeth he which we cannot comprehend. ദൈവം തന്റെ നാദം അതിശയമായി മുഴക്കുന്നു, നമുക്ക് ഗ്രഹിച്ചുകൂടാത്ത മഹാകാര്യങ്ങളെ ചെയ്യുന്നു. தேவன் தம்முடைய சத்தத்தை ஆச்சரியமான விதமாய் குமுற பண்ணுகிறார், நாம் கிரகிக்க கூடாத பெரிய காரியங்களை அவர் செய்கிறார். Praise be to God. ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. தேவனுக்கு ஸ்தோத்திரம். So this will be done this night. ഇത് ഇന്ന് രാത്രി ചെയ്യപ്പെടും. இந்த காரியம் இன்று இரவே செய்யப்படும். But we all should glad and rejoice. എങ്കിലുമോ അതിനായിട്ട് നാം ഏവരും ഘോഷിച്ചുല്ലസിക്കണം. ஆனால் நாம் எல்லோரும் மகிழ்ந்து களிகூற வேண்டும். Instead of all the problems we had gone through 6 months, forgetting everything, leaving everything, throwing away everything from our mind and heart and life, now let us glad and rejoice. Lord wants to do great things. നാം കഴിഞ്ഞ 6 മാസങ്ങൾ കടന്നുപോയതായ പ്രശ്നങ്ങളും ദുരിതങ്ങളും ഒക്കെയും നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ നിന്നും മനസ്സിൽ നിന്നും ഒക്കെയും മാറ്റിക്കളഞ്ഞ് അതിനെയൊക്കെയും മറന്നുകളഞ്ഞ് ദൈവസന്നിധിയിൽ നമുക്ക് ആർത്ത് ഘോഷിച്ച് ഉല്ലസിക്കാം. கடந்த 6 மாதங்களாக நாம் கடந்து சென்றதான பாதைகள், கஷ்டங்கள், வேதனைகள் எல்லாவற்றையும் நாம் நீக்கிவிட்டு மறந்துவிட்டு தேவனுடைய சமூகத்தில் நாம் மகிழ்ந்து களிகூறுவோமாக. That is why we do read in Psalm 37 verse 4 that glad and rejoice, and Lord will delight in the Lord, and Lord will fulfill the desires of your heart. അതുകൊണ്ടാകുന്നു 37 സങ്കീർത്തനം 4 വാക്യത്തിൽ പ്രകാരം പറയുന്നത്, യഹോവയിൽ തന്നെ രസിച്ചുകൊള്ളുക, അവൻ നിന്റെ ഹൃദയത്തിലെ ആഗ്രഹങ്ങളെ നിനക്ക് തരും. ஆகவேதான் 37 சங்கீதம் 4 வசனத்தில் இப்படியாக வாசிக்கிறோம், கர்த்தரில் மனமகிழ்ச்சியா இரு, அவர் உன் இருதயத்தின் வேண்டுதல்களை அருள் செய்வார். This night we have to glad and rejoice. Lord will fulfill the desires of our heart. ഇന്ന് രാത്രി നാം ഘോഷിച്ചുല്ലസിക്കണം. അങ്ങനെയെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിലെ ആഗ്രഹങ്ങളെയൊക്കെയും കർത്താവ് നമുക്ക് നൽകി തരും. இன்று இரவு நாம் மகிழ்ந்து களிகூற வேண்டும். அப்படி என்றால் நம்முடைய இருதயத்தின் வேண்டுதல்களை எல்லாம் தேவன் நமக்கு அருள் செய்வார். Though the beginning of the Bible was very sad because of the falling of man, വേദപുസ്തകത്തിന്റെ ആരംഭം മനുഷ്യന്റെ വീഴ്ച മൂലമായിട്ട് ഒരു ദുഃഖകരമായിട്ടാകുന്നു ആരംഭിക്കുന്നതെങ്കിലും, மனிதனுடைய விழுகை நிமித்தமாக வேதாகமம் தொடங்குவது மிகவும் துக்கமான காரியத்தில் தொடங்கினாலும் கூட, in Revelation, as in the last we do see in 19th chapter that let us glad and rejoice, the marriage of the Lamb has come. വെളിപ്പാട് പുസ്തകം 19 അധ്യായത്തിൽ നാം ഇപ്രകാരം വായിക്കുന്നു, നാം സന്തോഷിച്ച് ഉല്ലസിച്ച് അവന് മഹത്വം കൊടുക്കുക, കുഞ്ഞാടിന്റെ കല്യാണം വന്നുവല്ലോ. ஆனாலும் வேதாகமத்தின் முடிவிலே வெளிப்படுத்தல் 19 அதிகாரம் 7 வசனத்தில் இப்படியாக வாசிக்கிறோம், நாம் சந்தோஷப்பட்டு களிகூர்ந்து அவரை துதி சொல்ல கடுவோம், ஆட்டுக்குட்டியானவருடைய கல்யாணம் வந்தது. So we are going to be taken to heaven because of our glad and rejoicing. അതുകൊണ്ട് നാം സന്തോഷിച്ച് നാം ഉല്ലസിക്കുന്നത് മൂലമായിട്ട് നമ്മെ സ്വർഗത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുവാൻ പോകുന്നു. ஆகையால் நாம் மகிழ்ந்து களிகூறுகிறபடியாலே அதன் நிமித்தமாக நாம் பரலோகத்திற்கு கொண்டு போகப்படுகிறோம். This night we all should glad and rejoice, forgetting everything we had gone through the previous days. കഴിഞ്ഞ നാളുകളിൽ നാം കടന്നുപോയതായ സകലത്തെയും മറന്നുകൊണ്ട്, അതുകൊണ്ട് നാം ഇപ്പോൾ സന്തോഷിച്ച് ഉല്ലസിച്ച് ഘോഷിക്കണം. ஆகவே கடந்த நாட்களில் நாம் கடந்து சென்றதான எல்லாவற்றையும் நாம் மறந்துவிட்டு இன்று இரவிலே நாம் மகிழ்ந்து களிகூற வேண்டும். Song of
Solomon chapter 1 verse 4 also it is written. ഉത്തമഗീതം 1-ാം അധ്യായം 4-ാം വാക്യത്തിലും ഇങ്ങനെ എഴുതിയിരിക്കുന്നു. ഉന്നത പാട്ട് 1-ാം അധികാരം 4-ാം വചനത്തിലും இப்படி எழுதியிருக்கிறது. We will be glad and rejoice in thee. நாங்கள் உமக்குள் களிகூர்ந்து மகிழுவோம். ഞങ്ങൾ നിന്നിൽ ഉല്ലസിച്ച് ആനന്ദിക്കും. We will be glad and rejoice in thee. ഞങ്ങൾ നിന്നിൽ ഉല്ലസിച്ച് ആനന്ദിക്കും. நாங்கள் உமக்குள் களிகூர்ந்து மகிழ்வோம். Praise be to God. ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. தேவனுக்கு ஸ்தோத்திரம். We will be glad and rejoice in thee. ഞങ്ങൾ നിന്നിൽ ഉല്ലസിച്ച് ആനന്ദിക്കും. நாங்கள் உமக்குள் களிகூர்ந்து மகிழுவோம். All of us, let us open our mouth and say. നമുക്ക് ഏവർക്കും വായ്കളെ തുറന്നുകൊണ്ട് ഇപ്രകാരം പറയാം. நாம் எல்லோரும் வாய்களை திறந்து இப்படியாக சொல்லுவோம். Loudly say. ഉറക്കെ പറയാം. சத்தமாக சொல்லுவோம். We will be glad and rejoice in thee. ഞങ്ങൾ നിന്നിൽ ഉല്ലസിച്ച് ആനന്ദിക്കും. நாங்கள் உமக்குள் களிகூர்ந்து மகிழுவோம். Let us say, Satan may be ashamed. പിശാച് ലജ്ജിച്ചു പോകേണ്ടതിനായിട്ട് നമുക്ക് ഉച്ചത്തിൽ പറയാം. சாத்தான் வெட்கப்பட்டு போகட்டும். Open your mouth and say. വായ്കളെ തുറന്ന് പറഞ്ഞാട്ട് வாய்களை திறந்து சொல்லுவோம். ഞങ്ങൾ നിന്നിൽ ഉല്ലസിച്ച് Only once again. ഞങ്ങൾ നിന്നിൽ ഉല്ലസിച്ച് Once again. ഞങ്ങൾ നിന്നിൽ ഉല്ലസിച്ച് ആനന്ദിക്കും. Hallelujah. Satan tried his best to make us sorrowful, but now we are forgetting everything and going to glad and rejoice in God. നമ്മെ ദുഃഖിപ്പിക്കുവാനായി പിശാച് പരമാവധി ശ്രമിച്ചു. എങ്കിലുമോ നാം ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ദൈവത്തിൽ ഘോഷിച്ച് ഉല്ലസിക്കുവാൻ പോകുന്നു. நம்மை துக்கப்படுத்தும்படியாக சாத்தான் தன்னால் என்ற மட்டும் முயற்சித்தான். ஆனால் நாம் எல்லாவற்றையும் மறந்துவிட்டு இப்போது மகிழ்ந்து களிகூற போகிறோம். Because of that, Lord will do great things which you have not seen so far. അതുമൂലമായിട്ട് നാം ഇതുവരെയും കണ്ടിട്ടില്ലാത്തതായ വൻ കാര്യങ്ങളെ ദൈവം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ചെയ്യും. அதன் மூலமாக இதுவரையும் நாம் காணாத பெரிய காரியங்களை தேவன் நம் ஜீவிதத்தில் செய்வார். Beloved children of God, believe the word of God and start to glad and rejoice. പ്രിയ ദൈവമക്കളെ, ദൈവവചനത്തിൽ വിശ്വസിച്ചുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഉല്ലസിച്ച് ആനന്ദിക്കുവാൻ തുടങ്ങുക. அருமையான தேவ பிள்ளைகளே, இந்த வார்த்தை தேவனுடைய வார்த்தையை விசுவாசித்து மகிழ்ந்து களிகூற தொடங்குங்கள். Only 20 minutes shall we all stand up. 20 മിനിറ്റ് മാത്രം നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കാം. 20 നിമിഷം மட்டுமே உள்ளது, எழுந்து நிற்போம். If possible, you stand up. കഴിയുമെങ്കിൽ ദയവായി എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കുക. கூடுமானால் எழுந்து நிற்போம். Only 20 minutes. 20 മിനിറ്റ് മാത്രം. 20 நிமிஷம் மட்டுமே. Open your mouth and glad and rejoice. വായ്കളെ തുറന്നുകൊണ്ട് ഉല്ലസിച്ച് ആനന്ദിക്കാം. வாய்களை திறந்து மகிழ்ந்து களிகூறுவோம். Open your mouth and speak unknown tongue unto your God. വായ്കൾ തുറന്നുകൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ ദൈവത്തോട് അന്യ ഭാഷകളിൽ സംസാരിപ്പിൻ. வாய்களை திறந்து உங்கள் தேவனிடத்தில் அந்நிய பாஷைகளில் பேசுங்கள். Don't be silent, don't be dumb. ദയവായി മൗനമായിരിക്കരുത്, ഊമനായിരിക്കരുത്. தயவு செய்து அமைதியாக ஊமையாக இருக்க வேண்டாம். Lord wants to do great things. Give room unto God to do great things, to show great things unto us. ദൈവം വൻ കാര്യങ്ങളെ ചെയ്യുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. നമുക്ക് വേണ്ടി ദൈവം വൻ കാര്യങ്ങളെ ചെയ്യേണ്ടതിനായിട്ട് നമുക്ക് ഇടം കൊടുക്കാം. தேவன் பெரிய காரியங்களை செய்ய விரும்புகிறார். நம் பேரில் பெரிய காரியங்களை செய்யும்படியாகவும் காண்பிக்கும்படியாகவும் இடம் கொடுப்போமாக. Everyone who are in the downward and also upstairs, please open your mouth and fill in the rejoice in the spirit. താഴത്തെ നിലയിലും മുകളിലത്തെ നിലയിലും ആയിരിക്കുന്നവർ എല്ലാവരും തന്നെ വായ്കളെ തുറന്നുകൊണ്ട് ആത്മാവിൽ നിറഞ്ഞാട്ട് கீழிருப்போரும் மேலிருப்போரும் எல்லாரும் வாய்களை திறந்து ஆவியில் நிரம்புவோமாக. Surely Lord will do great things. തീർച്ചയായും ദൈവം വൻ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യും. நிச்சயமாகவே தேவன் பெரிய காரியங்களை செய்வார். Oh my child, you glad and rejoice, I will do great things. എന്റെ പൈതലെ ഉല്ലസിച്ച് ആനന്ദിപ്പിൻ, ഞാൻ വൻ കാര്യങ്ങളെ ചെയ്യും. என் பிள்ளையை மகிழ்ந்து களிகூறு, நான் பெரிய காரியங்களை செய்வேன். Forget the old thing. പഴയ കാര്യങ്ങളെ മറന്നു കളക. பழைய காரியங்களை மறந்து விடுவாயாக. Throw away the old thing. പഴയ കാര്യങ്ങളെ എറിഞ്ഞു കളക. பழைய காரியங்களை வீசி Rejoice. ആനന്ദിപ്പീൻ மகிழ்வோம், களிகூறுவோம். Surathuna manakara bara 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 bangada bara 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 bagada bara kada baushida katuna tura bara bangada bara 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 bakatula tina ida bangada bara 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 bakada bara baushida katula tina ida bangada bara 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 bakada bara kada bara baushida katula. Amen. Hallelujah. Oh, Rabanga tonight, Rabanga double Gadabara Gadabara Boshida Katuna Manakada Bada 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 Banga double Kadabara Boshida Katuna. Amen. Hallelujah. Di banda to namana kada bara 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 bala 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 bangada bala bala bangada bala kada baushida katura Isvi
bangada bada bala bagada bada bala bala bangada bala bala bagada bada bala bada bala bada bala bala bagada bana katuna ida bada bangada bada 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 bala bala bagada bada gada bada bala bala bala. Amin, amin, amin. Hallelujah, 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 hallelujah. Oh, ni mangada gada gada namana gada bada 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 bala 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 bala. Iswi, iswi. Bangada bada bala bagana ida bada bangada bada bala 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 bagala bala gada bada gada bada gada bada. Amen, amen, amen. Bakana bada bada bala 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 bangada ida gada bada bakada bada 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 bala 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 kala bala 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 bangada bala katula. Amen. Hallelujah. 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 Bada bada bala bala bagada bala gada bada bala 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 bangada bada bagada bada baushida katula. Amen, 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 amen. Oh, ina bangatu na ina bara 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 bagada bara kana ina kada bashida kasuda bangatu na mana kada bara 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 bangada ina kada katura. Oh, di bangada bara kada bara 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 kana kana ina kada 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 kada. Hallelujah, 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 hallelujah. Luna mana kada bada 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 kada bada kada bada 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 kada baushida katura. Tina ida bada bangada bada bagada bada gada bala 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 gada bala gada baushida tula tira bagada bada gada bada bada bangada bada bala 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 bala. Amin. Santoshikke, santoshikke, ullasikke, 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 ullasikke. Adakan avate, adakan avate, adakan avate, adakan avate, adakan avate, adakan avate, adakan avate. Amin. 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 Hallelujah. 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 Amen. 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 ആനന്ദ തൈലത്താൽ അഭിഷേകം ചെയ്തെന്നെ ആത്മാവിലാനന്ദം നൽകിയതാ ആരാലും അടക്കിടാൻ കഴിവില്ലാത്ത പുതുശക്തിയാൽ എന്നുള്ളം നിറച്ചിടുന്നു ആനന്ദ തൈലത്താൽ അഭിഷേകം ചെയ്തെന്റെ ആത്മാവിലാനന്ദം നൽകിയിരുന്നു ആരാലും അടക്കിടാൻ കഴിവില്ലാത്ത പുതുശക്തിയാൽ എന്നുള്ളം നിറച്ചിടുന്നു ആനന്ദ തൈലത്താൽ അഭിഷേകം ചെയ്തെന്റെ ആത്മാവിലാനന്ദം നൽകിടുന്നു ആരാലും അടക്കിടാൻ കഴിവില്ലാത്ത പുതുശക്തിയാൽ എന്നുള്ളം നിറച്ചിടുന്നു ആനന്ദ തൈലത്താൽ അഭിഷേകം ചെയ്തെന്റെ ആത്മാവിലാനന്ദം നൽകിടുന്നു ആരാലും അടക്കിടാൻ കഴിവില്ലാത്ത പുതുശക്തിയാൽ എന്നുള്ളം നിറച്ചിടുന്നു ആരാലും അടക്കിടാൻ കഴിവില്ലാത്ത പുതുശക്തിയാൽ എന്നുള്ളം നിറച്ചിടുന്നു ആരാലും അടക്കിടാൻ കഴിവില്ലാത്ത പുതുശക്തിയാൽ എന്നുള്ളം നിറച്ചിടുന്നു ആരാലും അടക്കിടാൻ കഴിവില്ലാത്ത പുതുശക്തിയാൽ എന്നുള്ളം നിറച്ചിടുന്നു
കഴിവില്ലാത്ത പുതുശക്തി Hallelujah, 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 hallelujah. Amen, 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 amen. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Glad and rejoice. എല്ലാരും വലിയവരും ചെറിയവരും ആമേൻ സന്തോഷിക്കുക ഉല്ലസിക്കുക. Inamana bangara bara 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 kada bara kada bara bara boshina katula tira ti bara bakada bara 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 bara. Amen, 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 amen. Oh, di bakada bara kada bara bara bakada ida bakatu bara 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 bakada bara kada bara 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 bara. Child of God. പ്രിയ ദൈവവൈദ്യലേ, What great thing Lord should do unto you? നിനക്ക് വേണ്ടി ദൈവം എന്ത് വലിയ കാര്യമാകുന്നു ചെയ്യേണ്ടത്? உங்களுக்கு என்ன செய்ய வேண்டும், தேவன் என்ன செய்ய வேண்டும் என்று விரும்புகிறீர்கள்? Whether it is a removal of a great mountain or hill, don't worry. ഒരു വലിയ പർവ്വതമോ മലയോ നീക്കി കളയണം അതാകുന്നുവെങ്കിൽ ഭാരപ്പെടേണ്ട. ஒரு பெரிய பர்வதம் அல்லது குன்றை மாற்ற வேண்டும் என்றால் அதை நீ குறித்து பயப்பட வேண்டாம். Nothing is impossible with our God. നമ്മുടെ ദൈവത്താൽ അസാധ്യമായതൊന്നുമില്ല. நம்முடைய தேவனால் கூடாதது ஒன்றுமே இல்லை. What great thing Lord should do to you or your family or your business or your job or anything? നിനക്കോ നിന്റെ കുടുംബത്തിനോ നിന്റെ വ്യാപാരത്തിനോ നിന്റെ ജോലി സ്ഥലത്തോ എന്ത് വലിയ കാര്യമാകുന്നു ദൈവം ചെയ്തു തരേണ്ടത്? உங்களுக்கோ குடும்பத்துக்கோ வேலைக்கோ வியாபாரத்திற்கோ என்ன பெரிய காரியத்தை தேவன் செய்ய வேண்டும் என்று விரும்புகிறீர்கள்? Think that in your heart and rejoice in the Lord. അതിനെ ഹൃദയത്തിൽ ആഗ്രഹിച്ച് ഓർത്തുകൊണ്ട് ദൈവത്തിൽ ആനന്ദിപ്പീൻ. அதை இதயத்தில் வைத்துக்கொண்டு தேவனுக்குள் மகிழ்ந்து களிகூருங்கள். Surely Lord will do that. തീർച്ചയായും ദൈവം അപ്രകാരം ചെയ്യും. நிச்சயமாகவே தேவன் அதை Glad செய்வார். and rejoice. ഉല്ലസിച്ച് ഘോഷിപ്പീൻ. மகிழ்ந்து Glad களிகூருவோம். and rejoice. ഉല്ലസിച്ച് ആനന്ദിക്കുക. மகிழ்ந்து Glad களிகூருவோம். and rejoice. ഉല്ലസിച്ച് സന്തോഷിപ്പീൻ. மகிழ்ந்து களிகூருவோம். Oh, di bagada badakana bana 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 bagada bagada bana. Hida bangada bana bagada bagada bana 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 bagada bagada baushida katura. Tira ti bagada bana 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 bana. നീന്തിയിട്ടല്ലാതെ കടപ്പാൻ വയ്യാത്ത നീന്തിയിട്ടല്ലാതെ കടപ്പാൻ വയ്യാത്ത അൻപ് നദിയിൽ എന്റെ പ്രാണനാഥേ, അൻപ് നദിയിൽ എന്റെ പ്രാണനാഥേ, സ്നാനപ്പെടുത്തി എന്റെ അത്ഭുതമേ, സ്നാനപ്പെടുത്തി എന്റെ അത്ഭുതമേ, നിറഞ്ഞ സന്തോഷം നിറഞ്ഞ സന്തോഷം നിറഞ്ഞ സന്തോഷമുണ്ടായി എനിക്ക്, നിറഞ്ഞ സന്തോഷം നിറഞ്ഞ സന്തോഷം നിറഞ്ഞ സന്തോഷമുണ്ടായി എനിക്ക്. നീന്തിയിട്ടല്ലാതെ കടപ്പാൻ വയ്യാത്ത, നീന്തിയിട്ടല്ലാതെ കടപ്പാൻ വയ്യാത്ത അൻപ് നദിയിൽ എന്റെ പ്രാണനാഥേ, അൻപ് നദിയിൽ എന്റെ പ്രാണനാഥേ, സ്നാനപ്പെടുത്തി എന്റെ അത്ഭുതമേ, സ്നാനപ്പെടുത്തി എന്റെ അത്ഭുതമേ, നിറഞ്ഞ സന്തോഷം നിറഞ്ഞ സന്തോഷം നിറഞ്ഞ സന്തോഷമുണ്ടായി എനിക്ക്, 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 നിറഞ്ഞ സന്തോഷം നിറഞ്ഞ സന്തോഷം നിറഞ്ഞ സന്തോഷമുണ്ടായി.
Ina bada bangana bana bara bala ida bara 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 bala 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 bara bala kada ida bara bandu na bana kada bara 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 bala bara bala bala bangada bara bala bara bala bala bangada bara kada baushida katula. Amen, 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 hallelujah, 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 amen. Diana batuna kana barangada bara bala kada bara baushida katula balangada bara 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 bala 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 katula. Ida bangana bana kada ida bara bangada bara bakada bala 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 bakada bara baushida katula bala 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 katula. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Amen, 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 amen. No, di bakada bana kana bana kada bala bala bangada bala kada bara baushida katula ida bara. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Amen, 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 amen. Jesus, Jesus. Niranya sandosham, niranya sandosham, നിറഞ്ഞ സന്തോഷമുണ്ടായി എനിക്ക് നിറഞ്ഞ സന്തോഷം നിറഞ്ഞ സന്തോഷം 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 നിറഞ്ഞ സന്തോഷമുണ്ടായി എനിക്ക്. Hallelujah, hallelujah, amen, 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 amen. Oh, di bakada bada 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 bangara ida bada 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 bakada bada 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 bangana ida bakada bada bada baushida katura. Hallelujah, 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 hallelujah. Ida bangada bada 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 bakada bada kada ida bada bangada bada 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 bakada bada kada bada baushida katura. Amen, 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 hallelujah, 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 hallelujah. Oh, di bangada bada bada bakada bada kada bada kada bada bakada bada 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 balangara ida bada bakada bada kada bada 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 bakada bada kada baushida katura. Jesus, Jesus, Jesus. You were glad and rejoice because God, we expecting great things from God. ദൈവത്തിൽ നിന്ന് വലിയവ പ്രതീക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് നാം ദൈവത്തിൽ സന്തോഷിച്ച് ഉല്ലസിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. தேவனிடத்தில் இருந்து பெரிய காரியங்களை எதிர்பார்த்து கொண்டு நீங்கள் மகிழ்ந்து களி கூர்ந்தீர்கள். Now believe that Lord had done great things and glad and rejoice. ഇപ്പോൾ ദൈവം നമുക്ക് വലിയവ ചെയ്തിരിക്കുന്നു എന്ന് വിശ്വസിച്ചുകൊണ്ട് ദൈവത്തിൽ ഉല്ലസിച്ച് ആനന്ദിക്കാം. ஆனால் இப்போதோ தேவன் நமக்காக பெரிய காரியங்களை செய்திருக்கிறார் என்று விசுவாசித்து மகிழ்ந்து களி கூறுவோம். Believe and filled by the Spirit of God and glad and rejoice. വിശ്വസിച്ചുകൊണ്ട് ആത്മാവിനാൽ നിറഞ്ഞുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഉല്ലസിച്ച് ആനന്ദിക്കാം. விசுவாசித்து தேவ ஆவியினால் நிரப்பப்பட்டு மகிழ்ந்து களி கூறுவோம். Hallelujah, hallelujah. Amen, amen. Oh, di bagada bada gana mana bagada bala gada bala 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 bagala bala 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 katula. Amen, amen.
Hallelujah, hallelujah, hallelujah. പഴയതെല്ലാം നീങ്ങിപ്പോയിടട്ടെ. ആത്മ പുതുക്കത്തെ സകലവും പുതുതാകട്ടെ. പഴയതെല്ലാം നീങ്ങിപ്പോയിടട്ടെ. ആത്മ പുതുക്കത്തെ സകലവും പുതുതാകട്ടെ. നമ്മെ നടത്തിടുക തന്റെ ബലമുള്ള കരത്തിൻ കീഴ്ത്താണിരിക്കാം. തിരുഹിതമ്പോൾ നമ്മെ നടത്തിടുവാൻ തന്റെ ബലമുള്ള കരത്തിൻ കീഴ്ത്താണിരിക്കാം. പഴയതെല്ലാം നീങ്ങിപ്പോയിടട്ടെ. ആത്മ പുതുക്കത്തിൽ സകലവും പുതുതാകട്ടെ. പഴയതെല്ലാം നീങ്ങിപ്പോയിടട്ടെ. ആത്മ പുതുക്കത്തിൽ സകലവും പുതുതാകട്ടെ. തിരുഹിതമ്പോൾ നമ്മെ നടത്തിടുവാൻ തന്റെ ബലമുള്ള കരത്തിൻ കീഴ്ത്താണിരിക്കാം. തിരുഹിതമ്പോൾ നമ്മെ നടത്തിടുവാൻ തന്റെ ബലമുള്ള കരത്തിൻ കീഴ്ത്താണിരിക്കാം. പഴയതെല്ലാം നീങ്ങിപ്പോയിടട്ടെ. ആത്മ പുതുക്കത്തിൽ സകലവും പുതുതാകട്ടെ. 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 Hallelujah. Amen. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah. 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 Lord God had done great things unto us. Let's praise God. ദൈവം നമുക്ക് വലിയവ ചെയ്തിരിക്കയാൽ ചേർന്ന് സ്തോത്രം ചെയ്യാം. கர்த்தர் நமக்கு பெரியதை செய்தபடியால் கர்த்தரை நாம் ஸ்தோத்திரிப்போம். Oh, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Coming days, we are going to glad and rejoice, and God is going to do greater and greater things. Let's praise God. മേലുള്ള നാളുകളിലും നാം ദൈവത്തിൽ ഉല്ലസിച്ച് ഘോഷിപ്പാൻ പോകുന്നു. അതുകൊണ്ട് വലുതും അതിലും വലുതുമായ കാര്യങ്ങളെ ദൈവം നമുക്ക് വേണ്ടി ചെയ്യുവാൻ പോകുന്നതിനാൽ ചേർന്ന് സ്തോത്രം ചെയ്യാം. வரும் நாட்களிலும் கூட நாம் மகிழ்ந்து களிகூற போகிறோம். தேவன் இன்னும் பெருமையான காரியங்களை பெரிதான காரியங்களை செய்ய போகிறபடியால் கர்த்தரை நாம் ஸ்தோத்திரிப்போம். Praise the Lord, 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 praise the Lord. Giving all glory, honor, praise to Father, Son, and Holy Ghost, and praise God. പിതാവ് പുത്രൻ പരിശുദ്ധാത്മാവിന് എല്ലാ മാനവും മഹത്വവും പുകഴ്ചയും അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് സ്തോത്രം ചെയ്യാം. எல்லா துதிகன மகிமையும் பிதா குமாரன் பரிசுத்த ஆவியானவருக்கே செலுத்தி கர்த்தரை ஸ்தோத்திரிப்போம். Praise the Lord, 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 praise the Lord. Mother. கர்த்தாவே நாங்கள் ஸ்தோத்திரிக்கிறோம். சில மாதங்களுக்கு பிற்பாடு கர்த்தாவே நாங்கள் ஒருமனப்பட்டவர்களா இந்த இடத்துல கூடி வந்து கர்த்தாவே தெய்வத்தை ஆராதிக்க தேவன் தந்ததான கிருபைக்காக நாங்கள் நன்றியோடு ஸ்தோத்திரிக்கிறோம். இதெல்லாம் உடைய மிகுந்த இரக்கம், தயவு, கிருபையா இருக்கிற தயவுக்காக நாங்கள் நன்றியோடு ஸ்தோத்திரிக்கிறோம். ஆண்டவரே, மெய்யாகவே கர்த்தாவே நாங்கள் வந்த நேரம் முதற்கொண்டு நாங்கள் ஸ்தோத்திரித்து ஜெபித்ததான எல்லா காரியத்தையும் நீர் அங்கீகரித்த தயவுக்காய் ஸ்தோத்திரிக்கிறோம். ஒன்று கூடும் ரத்தத்தினால் எங்களை கழுவி கர்த்தாவே லார்ட் சுத்திகரித்த ஆண்டவரே, சுத்திகரிக்கப்பட்டதான நிலவரத்தில் தெய்வத்தை ஆராதிக்கும்படியாக தெய்வன் எங்களுக்கு உதவி செய்த தயவுக்காக நாங்கள் நன்றியோடு ஸ்தோத்திரிக்கிறோம். நீர் எங்களோடு பேசினதான நல்ல வார்த்தைகளுக்காக நாங்கள் நன்றி செலுத்துகிறோம். அன்றைக்கு நத்தான்வேல் கர்த்தாவே அத்தி மரத்தின் கீழ் இருந்த போது இவைகளை பார்க்கலும் பெரிய காரியங்களை காண்பா என்று சொல்லி கர்த்தாவே அவனோடு சொன்னது போல கர்த்தாவே அத்தி மரத்தின் கீழ் நாங்கள் காணப்படும் போது மெய்யாகவே பெரிய காரியங்களை காண்கிற ஒரு அனுபவத்தை கர்த்தர் எங்களுக்கு தருகிற தயவுக்காய் ஸ்தோத்திரம். அந்த காரியங்களை காணும்படியாக மெய்யாகவே எங்களுடைய மனக்கண்களை கர்த்தர் திறந்திருக்கிற தயவுக்காக நாங்கள் நன்றியோடு ஸ்தோத்திரிக்கிறோம். தனிப்பட்ட ஜீவியத்திலும் பிள்ளைகளுடைய வாழ்க்கையிலும் குடும்பத்திலும் ஆண்டவரே சபையின் மத்தியிலும் தேசத்தின் மத்தியிலும் பெரிய காரியங்களை காணும்படியாக எப்போதும் அத்தி மரத்தின் கீழே இருக்கிறதான ஒரு அனுபவம், தெய்வத்தோடு தனிமையாய் இருக்கிறதான ஒரு ஐக்கியத்தில் இருக்கிற ஒரு அனுபவம், ஜெப வாழ்க்கை உடையவர்களாக வேத வாசிப்பை தியானிக்கக்கூடிய மனுஷராக தொடர்ந்து காணப்பட்டு கர்த்தாவே அதன் மூலமாக நாங்கள் பாக்கியவான்களாய் காணப்பட்டு தேவனிடத்திலிருந்து கர்த்தாவே கபடற்ற உத்தம இஸ்ரவேலர் என்கிறதான சாட்சி உடையவர்களாய் தொடர்ந்து ஜீவிக்க கிருபை பெருகும்படியாக வேண்டிக் கொள்கிறோம். அன்றைக்கு மரியாதை
நாளை பார்த்து ஆண்டவரே பெரிய காரியங்களை நீ காண்பாய் என்று சொல்லி கத்தாவேலால் தெய்வமே சொன்னதான தெய்வம் ஆண்டவரே கிருபை பெற்ற மனுஷராக கர்த்தர் எனக்கு பெரிய காரியங்களை செய்தார் என்கிறதான ஒரு சாட்சியோடு ஜீவிக்க கிருபை பெருகும்படியாக வேண்டிக் கொள்கிறோம். தேசமே பயப்படாதே, மகிழ்ந்து கலிகூறு, பெரிய காரியங்களை செய்வேன் என்று சொன்னதான தெய்வம் மெய்யாகவே லார்ட் ஒவ்வொரு தனிப்பட்ட வாழ்க்கையிலும் குடும்பத்திலும் தேசத்தின் மத்தியிலும் பெரிய காரியங்களை நாங்கள் காணும்படியாக கடந்த நாட்களில் கடந்து வந்ததான துக்கங்கள், வேதனைகள், வாரங்கள், கண்ணீரின் அனுபவங்கள், வருத்தங்கள் எல்லாவற்றையும் அப்பா உம்முடைய அந்த அபிஷேகமானதுக்கு தாவே மாற்றி இருக்கிற தயவுக்காக நாங்கள் நன்றியோடு ஸ்தோத்திரிக்கிறோம். ஒவ்வொருவரையும் ஆனந்த தைலத்தின் அபிஷேகத்தினால கர்த்தர் நிறைத்த தயவுக்காக நாங்கள் நன்றியோடு ஸ்தோத்திரிக்கிறோம். இந்த அனுபவத்தில் தொடர்ந்து முன்னேறி செல்ல எல்லாருக்கும் கிருபை தருகிறபடியால் ஸ்தோத்திரம், துதியும் கனமும் மகிமையும் செலுத்துகிறோம். நினையாத நேரம் வரப்போகிறீர். தொடர்ந்து இந்த இடத்துல ஆராதனைக்கு தடை உண்டாகாத அளவுக்கு ஆண்டவரே தொடர்ச்சியாய் ஆராதனைகள் இந்த இடத்திலிருந்து தேவ சமூகத்துக்கு ஏறெடுத்துக் கொண்டே இருக்க கிருபை தாரும். எல்லாவற்றுக்கும் மேலாக சீக்கிரமாய் வரப்போகிறீர். அந்த நாளுக்கு என்று நாங்களும் தகுதியாய் ஜீவிக்க கிருபை பெருகட்டும். இயேசுவின் நாமத்தில் வேண்டிக் கொள்கிறோம் பிதாவே. Now may the love of God, sweet fellowship of the Holy Spirit and the grace of Jesus Christ may rest and abide with us until Jesus returns in glory. Hallelujah. 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 God bless you. Hallelujah. 1 minute.